So we are live now. Dr. Uzma, may I please request you to please go ahead? جی السلام علیکم، سب کو میری طرف سے سلام۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عثما علی ہوں، ڈائریکٹر ہوں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی کی، اینڈ وائس پریزیڈنٹ ہوں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں ڈاکٹر فاروق ظہور احمد ٹرسٹ آف کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی۔ تو آج جو ہے ہمارا یہ پروگرام ہے، سیکنڈ سیریز ہے جو ہم سیکنڈ اینیورسری منا رہے ہیں، یعنی 2 سال ہمارے جو سکسیزفلی ہم نے گزارے ڈاکٹر فاروق ظہور احمد ٹرسٹ کے، اور اس کا جو سیکنڈ اینیورسری ہے وہ ہم منا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ہم ڈفرینٹ جو پاکستان کے ماہ ناز مینٹل ہیلتھ پروفیشنلس ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ہپنوتھراپسٹ ہیں، اور جنہوں نے ڈیورنگ کووڈ یعنی 2020 میں کووڈ سے کی وجہ سے جو ڈفرینٹ پریشانیاں لوگوں نے فیس کی ہیں، چیلنجز فیس کیے ہیں، اور کس طرح سے لوگوں نے اس کو اوور کم کیا، کوپ کیا، اور پھر کس طرح سے اب آگے کے لیے وہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان سب اسپیکرس کو انوائٹ کیا اپنے پروگرامس میں۔ کچھ اسپیکرس ہمارے پچھلے فرائیڈے کو جو ہے انہوں نے وہ پروگرام میں شامل تھے، انہوں نے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کی، اور کچھ ہمارے بہت ہی معزز اسپیکرس آج کے پروگرام میں شامل ہیں۔ تو میں انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی ڈاکٹر عمران محمد یوسف کو، جو کہ مینٹل ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ ہپنوتھراپسٹ ہیں، سرٹیفائڈ ماسٹر ٹرینر ہیں نیشنل گلڈس آف ہپنوٹس کے، NLP پریکٹیشنر ہیں، ساتھ ساتھ NLP ماسٹر ٹرینر بھی ہیں، اس کے ساتھ مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ ہیں۔ پاکستان کے اندر کافی سالوں سے 2010 سے تقریباً اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ جو ہے یہ ٹریننگس بھی کراتے ہیں، ڈفرینٹ پروگرامس بھی انٹروڈیوس کرائے۔ جو فرسٹ پروگرام ڈپلوما ان کمپلیمنٹری تھراپی NLP ہپنوسس انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی نے اسٹارٹ کیا تھا 2012 میں، تو اس کے جو ہمارے ٹرینر ہیں وہ ڈاکٹر عمران ہی تھے، انہوں نے وہاں سے اسٹارٹ لیا۔ اس کے بعد ڈفرینٹ جو اور آرگنائزیشن ہیں جیسے کہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی، وہاں پر بھی انہوں نے پروگرامس جو ہیں اسٹارٹ کیے، اور خود وہ ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی کے فاؤنڈر بھی ہیں اور اس کے چیئرمین بھی ہیں، اور ابھی پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ٹرانسفارمیشن انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، اور ڈفرینٹ اس کے جو کلینکس ہیں وہ بھی آن لائن سروسز بھی انجام دیتے رہے 2020 میں بھی، اور پاکستان کے علاوہ اس کے کچھ چیپٹر جو ہے وہ کینیڈا میں بھی ہے، وہاں پر بھی ڈفرینٹ سروسز جو ہیں وہ اپنی انجام دے رہے ہیں، اور ان کی خصوصیات جو انہوں نے انجام دی، خدمات انجام دی، اس کے باعث حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز جو ہے اس سے بھی نوازا۔ تو بہت بہت خوش آمدید ڈاکٹر عمران کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو آج ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے، آپ خود بھی کووڈ سے گزر چکے ہیں، کووڈ سروائیور بھی ہیں، تو کس طرح سے آپ نے اس کو ایکسپیرینس بھی کیا، تو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیر الناس من ينفع الناس۔ اما بعد، پروفیسر ڈاکٹر عثما علی، ڈاکٹر سلمان، انڈیڈ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں ویسے تو آبویسلی آپ اتنے ہزاروں پروگرامز جو ہے وہ کر چکے ہیں ہم لوگ، آن لائن بھی اور آف لائن بھی اور فزیکل بھی، لیکن ڈاکٹر فاروق ظہور احمد کے پلیٹ فارم سے جو بھی اپنی خدمات کوئی بھی انجام دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پریویلیج سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے آئیکونک پلیٹ فارم یا ایسے نام کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جہاں پہ ایوری بڈی از ناٹ امپریسڈ انسپائرڈ اونلی، ان کے فالوورز ہیں، مطلب ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ان اسٹوڈنٹس میں سے ہیں کہ جو ہم ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں، جس طرح میڈم نے یہ اپنی پوری لائف جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کی۔ کلینکل سائیکالوجی کو پاکستان میں لانے کا سہرا ظاہر ہے میڈم کے سر ہے، تو جب تک کلینکل سائیکالوجی پاکستان کے اندر چلتی رہے گی، اور اب تو انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی اور انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل سائیکالوجی وہ جہاں سے بھی پوری گلوبل ملائیں گے تو ڈاکٹر فاروق ظہور احمد سے جا کے مل جاتا ہے۔ تو انڈیڈ دیٹ از این آنر فار می۔ انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی نے جو کنٹینیوسلی جو کام کیا اس پورے 2020 کے اندر، اسپیشلی ڈسپائٹ کووڈ، وہ بھی اور بڑی ایک مختصر سی ٹیم کے ساتھ اور بڑی ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم کے ساتھ، وہ بھی ایک بہت قابل ستائش ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ میرا پہلا جو پروفیشنل پروگرام ہے وہ انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی سے اسٹارٹ ہوا تھا، تو یہ بھی ظاہر ہے میرے لیے ایک پریویلیج کی بات ہے۔ کووڈ سے ہم نے کیا سیکھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے کہ کووڈ ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔
اور ابھی تک ہم ایک سیکھنے کے مراحل میں ہیں. فرسٹ ویو چلی گئی, سیکنڈ ویو آگے, ابھی تھرڈ ویو کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ آج بھی اگر آپ نمبر آف کیسز اٹھائیں گے تو کل کی نمبر آف کیسز 64 65 ڈیتھس ہیں. تو کووڈ تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ کم ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستانیوں نے اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا, بلکہ عام زبان میں کہنا چاہیے اس کو منہ لگانا چھوڑ دیا اور اس کو کیئر کرنا چھوڑ دیا. لیکن کووڈ اپنی تمام ہلاکتوں کے ساتھ آج بھی اتنا ہی موجود ہے اور اسی طرح جو ہے وہ متاثر کر رہا ہے. اس کی بڑی سمپل اگزامپل ہے کہ آپ اپنے جو کلوز گروپس کے اندر جبھی بھی دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی کے لیے دعائے خیر کی خبر آئی ہوئی ہوتی ہے یا کسی نہ کسی کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون لکھا ہوا ہوتا ہے. مساجد میں بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ ہر جمعے کی نماز کے اندر 1 یا 2 جنازے آ رہے ہوں, لیکن یہ بڑا کامنلی ایکسپیرینس ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر. تو فار شیور جی ڈاکٹر عمران کی آئی تھنک انٹرنیٹ کچھ ایشو ہوا ہے, تو جی ڈاکٹر سلمان میں آپ کو انٹروڈیوس کرانا بھول گئی. تو ڈاکٹر سلمان شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں انسٹیٹیوٹ آف کلینکل سائیکالوجی یونیورسٹی آف کراچی میں, اور اس کے علاوہ ہمارے جوائنٹ وہ سیکٹری ہیں ڈاکٹر فاروق ظہور احمد ٹرسٹ آف کلینکل سائیکالوجی میں, اور ماسٹر ٹرینر بھی ہیں سبسٹنس ایڈکشن میں بھی. تو کووڈ میں ڈاکٹر سلمان جب تک ڈاکٹر عمران دوبارہ سے ریکنیکٹ ہوتے ہیں, تو آپ نے بھی آئی تھنک کافی کام کیا ہے کووڈ کے حوالے سے سبسٹنس ایڈکشن کے ساتھ بھی. ہم کیسے غائب ہوتے ہیں, ہمیں تو غائب نہیں ہونا چاہیے تھا. ڈاکٹر عمران is with us again. ڈاکٹر عمران از بیک, تو کنٹینیو کر لیتے ہیں وہیں سے. جی ڈاکٹر عمران, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے, بٹ آئی ایم شوئنگ ہیئر آئی ایم آن ا بیک اسٹیج. No, you are in I think شو میں ہیں آپ. لائیو آ رہے ہیں نہیں آپ, he was not backstage, تو ابھی واپس ڈسکنیکٹ ہو گیا. تو انٹرنیٹ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور پوری دنیا سے کنیکٹ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا, اتنا انریلائبل ہے کہ یہ جب مرضی جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا. لیکن اب اس سے بھی ہم نے سلمان کافی حد تک ہم نے سیکھ لیا ہے, لرن کر لیا ہے کہ اگر ڈسکنیکٹ بھی ہو جائے تو جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ آپس میں کنیکشن رکھیں اور بات چیت کرتے رہیں. جی آپ ڈاکٹر سلمان سے سوال پوچھ رہی تھی کہ ڈیورنگ جی کووڈ سلمان سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے سبسٹنس ایڈکشن میں انہوں نے کافی پروگرامس وغیرہ کیے تھے ڈیورنگ کووڈ, تو کوئی اپنا ایکسپیرینس اگر وہ شیئر کریں ہماری آڈینس کے ساتھ, جب تک کہ ڈاکٹر عمران واپس نہیں آ جاتے ہم ان سے فائدہ اٹھا لیں. ڈاکٹر سلمان کا آئی تھنک مائک آف ہے نا. جی نو, ڈاکٹر عمران از بیک. اوکے ڈاکٹر عمران یو آر لائیو, وی کین ہیئر یو. اوکے, سو کووڈ کے میسیجز ہمارے لیے کیا تھے؟ پروبلی دس واز دا ٹاپک ٹوڈے جس پہ ہمیں بات کرنی تھی. کووڈ سے پہلے ہمارا رویہ کیا تھا؟ اگر ہم وہاں سے کمپیئر کریں گے تو ہمیں شاید لرننگ کا زیادہ ایزی موقع مل جائے گا کہ یہ لرننگ کیا ہوئی ہے. کووڈ سے پہلے انسان کیا کر رہا تھا؟ کووڈ سے پہلے انسان ایک بہت تیز بھاگ رہا تھا, بھاگے چلا جا رہا تھا, اور لٹرلی ایک وہ مٹیریلسٹک ڈومین کے اندر رہ رہا تھا, اور وہ ایک مادہ پرستی کے اوپر وہ ایک بہت تیز دوڑ رہا تھا, اور اس تیز دوڑنے میں کیا کیا چیزیں اگنور کر رہا تھا. وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اگنور کر رہا تھا. A person was not taking a pause. انسان رک نہیں رہا تھا ایک وقت لمحے کے لیے بھی کہ وہ رک کے اپنے آپ سے صرف بات کر کے دیکھ سکے کہ what the inner side is talking to him, what inner side is asking to that person. انسان اپنے جسم کو اگنور کر رہا تھا, اس کا جسم درد کرتا تھا لیکن وہ اپنے پین کلر کھا کے اس کو سپریس کرتا تھا لیکن اپنے جسم کی بات نہیں سنتا تھا. اس کا لائف اسٹائل جو ہے وہ انتہائی اینٹی نیچرل اور انہیلدی ہو چکا تھا. اس کے سونے جاگنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا, اس کے کھانے پینے کا کوئی ٹائم نہیں تھا, اس کا اسکرین ٹائم حد سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکا تھا, اور وہ ایک ہوس جس کو کہنا چاہیے نا, ہوس ہرس, اس چکر میں مور اینڈ مور کے پیچھے جو ہے وہ بھاگ رہا تھا, اور وہ کسی صورت رکنے کے لیے تیار نہیں تھا. انسان اپنے لو ون سے دور ہو گیا تھا, انسان اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے بات نہیں کرتا تھا, انسان کو اپنی بیوی بچے نہیں پتا تھے, وہ اگر گھر پہ بھی موجود ہوتا تھا تو بھی وہ مستقل کنٹینیوسلی جو ہے وہ یہ فون چل رہا ہوتا تھا, ٹی وی چل رہا ہوتا تھا, ڈفرینٹ ڈسٹریکشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی تھی. گھر والوں سے اتنا دور تھا کہ بعض دفعہ گھر والے سارے ایک جگہ موجود ہو کے بھی گھر میں موجود نہیں ہوتے تھے.
اور اس کا بڑا ایزی طریقہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا, اگر آپ کبھی کہیں ملتے بھی تھے شادی کے اندر, تو ایک ہی ٹیبل کے اوپر 6 لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں بات کرنے کے بجائے فونز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے تھے. تو انسان کیا ہو گیا تھا, دوسروں سے بھی دور ہو گیا تھا. انسان جو ہے وہ اپنے ریلیجن سے بھی دور ہو گیا تھا, فیتھ بیسڈ بات کرنی چھوڑ دی تھی, ویلیوز بات کرنی چھوڑ دی تھی, اپنے کریٹر سے جو ہے وہ دور ہو گیا. اور میں تمام ریلیجن کی میں بات کر رہا ہوں, ناٹ نیسسریلی کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسلام. تمام جو تھے وہ ان سے دور ہو گیا تھا وہ. اچھا, پھر کچھ انسان نے اپنی ترقی کو بہت کچھ سمجھنا شروع کر دیا. دیکھیں یہ ایک انسان کی جبلت ہے کہ انسان مرنا نہیں چاہتا ہے, یہ انسان کی جبلت میں شامل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو ابلیس نے جس لالچ دے کے آپ کو بہکایا تھا, یا آپ کو ورغلایا تھا, یا آپ کو ڈیویٹ کیا تھا, یا آپ سے خطا کروائی تھی, وہ بھی یہی تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لو گے تو آپ کو ایک دائمی زندگی مل جائے گی, آپ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہو گے. یہ تو انسان کی جبلت ہے کہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ آنے کے بعد جب وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو وہ خالق اور مخلوق کا چھوٹا سا فرق ضرور موجود ہے. لیکن انسان نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی تھی جو کہ فرعون اور نمرود کی آواز ہوتی تھی کہ میں خدا ہوں. اب مطلب اس طرح ہوتا تھا کہ ہم ایپی جینیٹکس میں اتنا آگے بڑھ چکے ہیں, ہم جین ماڈیفائی کر رہے ہیں, ہم دنیا اپنے پارٹس کے ہر چیز ہم جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ کر لیں گے, ہم نیا دل لگا لیں گے, ہم نئی کڈنی لگا لیں گے, ہم نیا لیور لگا لیں گے, ہم نئی آنکھیں لگا لیں گے. مطلب اس طرح کی بات ہو رہی تھی کہ اب انسان نہیں ہو اس ترقی کی منزل کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ وہ شاید خالق بن گیا, اور وہ اب کبھی جو ہے وہ نہیں مرے گا. اور یہ جو خمار تھا اس کا, یہ جو گھمنڈ تھا, اور یا یہ جو اس کی جو اپروچ تھی, اس کو ڈیفینیٹلی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت تھی, جہاں پہ پوز آنا تھا, جہاں پہ انسان کو بائی فورس روکنا تھا. اور پھر ایک ایسا جو ہے وہ جراثیم آیا, ایک ایسا وائرس آیا جو آج کی ڈیٹ میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہے. آج کی ڈیٹ میں بھی تمام ریسرچ کے باوجود آج کی ڈیٹ میں بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے, وہ وائرس کیا ہے, وہ کیسے کام کرتا ہے, وہ کیا. یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امیون سسٹم کو خراب کرتا ہے, اور جسم کے اندر جو وائٹل آرگنس ہیں ان کو جو ہے وہ جا کے ڈسٹرب کرتا ہے, اور کیونکہ امیون سسٹم کو جو ہے وہ ریورس کر دیتا ہے, ٹیک اوور کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف سمٹم جو سارے اب کووڈ کو پتہ ہے ان سے بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا سیکھا اس کووڈ نے؟ جب ہمیں سب سے پہلے تو ہمیں بندے کی اوقات یاد دلائی, یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جی اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کچھ نہیں, یہ جو ہم بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے یہ ہم کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسا جراثیم جو نظر نہیں آتا, اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا, کروڑوں لوگوں کو متاثر کر دیا, لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی, اور کچھ بھی نہیں کر پا رہا انسان. آج کی ڈیٹ میں بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہا انسان. تو پہلے تو اس نے یہ بتایا کہ جی یہ جو خالق ہے اس کی حیثیت کیا ہے, اور ہم ایز اے مخلوق چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں ہماری حیثیت کیا ہے. تو پہلے تو انسان کو یہ والی اس نے چیز سکھائی. پھر تھوڑے سے میں اگر مطلب یہ ہو سکتا ہے ایک منفی بات لگے, ہم تو جب جاتے تھے حرم تو اللہ معاف کرے فیشن کے لیے جانا شروع ہو گیا. یہ تو فیشن ہو گیا تھا کہ کس نے کتنے عمرے کیے ہیں, کس نے کتنے حج کیے ہیں, یا یہ سمجھ لینا کہ انسان جو ہے وہ جتنے دل چاہے حقوق العباد کی پامالی کرے, جتنا دل چاہے جو ہے وہ معاملات کی پامالی کرے, اور جائے گا اور نماز پڑھے گا اور اس کے لیے سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. پھر ایسا بھی وقت آیا کہ ہم حرمین شریفین جا ہی نہیں سکے, اور پھر ہم اس مسجد جا ہی نہیں سکے, بائی فورس ہمیں گھر کے اندر جو ہے وہ بیٹھنا پڑ گیا. یعنی وہ جو آپ دور رہتے تھے روحانی طور کے اوپر, پھر آپ کو ایک لیسن بھی ملا کہ ٹھیک ہے اب آپ جاننا بھی چاہیں تو آپ جو ہے وہ نہیں جا سکتے. تیسری چیز یہ ہوئی کہ انسان جب اپنے گھر کے اندر قید ہوا یا اپنی انوائرمنٹ کے اندر قید ہوا, تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یہ چیک کر سکے کہ میرے پاس باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا سکیں گے کہ میں اس وقت ہوں یا نہیں ہوں؟ جی آپ بالکل آواز آ رہی ہے جی. اس بیچ میں تھوڑی سی پکچر ہو جاتی ہے ڈیم, لیکن آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی. ابھی شاید ان کا ڈراپ ہو گیا انٹرنیٹ. آئی تھنک سبھی جگہوں پہ انٹرنیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں. ہوگی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے میم, بالکل آ رہی ہے, ہاں بالکل آ رہی ہے. ورکنگ ڈے بھی ہے نا, تو ورکنگ ڈے میں اسکول کالجز کافی جگہوں پہ لوگ آفیسز میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ. لوڈ میرے خیال سے میرا اس لیے آج اچھا چل رہا ہے کہ کل جو ہے میرے بیٹے نے اس کو اپ گریڈ کرا لیا, وہ آج جو ہے تھوڑا کافی بہتر ہے.
تو کچھ دن پہلے تھوڑا سا پرابلم ہو رہا تھا اس میں. جی جی بالکل. اب آج پورا دن اچھا چلتا رہا. جی ڈاکٹر عمران واپس آ چکے ہیں. آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں ڈاکٹر عمران آج آپ. سوری میں نے کہا آنکھ میں چولی کھیل رہے ہیں آج آپ. ہاں کبھی آج جا ایسی رہے ہیں کبھی آ رہے ہاں کبھی جا رہے ہیں اور کبھی آ رہے ہیں اور ہیں. شاید بور نہ ہو. شاید آن لائن کا یہی کمال ہے کہ ہاں. اور یا تو سسٹم میں پھر بتانا جو چاہ رہا تھا وہ پوائنٹرز جو ہے وہ اسی ان نیچرل اینٹی نیچر لائف صحیح. اپنے گھر میں واپس آیا تو جنرلی ہر شخص نے اپنی صحت کے معاملے میں کچھ توجہ دینی شروع کی. اچھا وہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ کسی نے سنا مکھی پینا شروع کر دیا تو کسی نے پپیتا پینا شروع کر دیا تو کسی نے کھجورے کھانے شروع کر دی, لیکن بہرحال پیچھے مائنڈ سیٹ یہ ضرور تھا کہ ہمیں اپنے جسم کے اوپر توجہ دینی چاہیے, ہمیں صحت کے اوپر توجہ دینی چاہیے, صحت کو ترجیح دینا شروع کر دیا. دوسری بات جو ہے یہ ہوئی کہ جو میں نے کہا کہ ہم اپنے خالق سے دور تھے, تو ہر جو ایسا بے عمل قسم کا بھی شخص تھا اس نے بھی اپنے ریلیجن کی کوئی نہ کوئی پریکٹس کرنی شروع کر دی. جو بھی ان کا ریلیجن تھا اس کی انہوں نے کوئی نہ کوئی پریکٹس کرنی جو ہے وہ شروع کر دی. لیکن ایک اور بھی بڑی عجیب و غریب ڈاکٹر عظما دنیا نے یہ بات دیکھی کہ بہت سارے جو ممالک ہیں جہاں پہ ریلیجن کی آزادی اس طرح نہیں ہے کہ آپ پبلک کے اندر اس کو ایکسرسائز کر سکیں. یعنی ایسے بہت سارے مغربی ممالک ہیں جہاں پہ آپ ریلیجن کی آزادی ہے لیکن پبلک میں نہیں ہے, پرائیویٹ ہے. یعنی آپ باہر اسپیکر نہیں لگا سکتے, آپ باہر اذانیں نہیں دے سکتے, آپ باہر گرجا کی گھنٹیاں نہیں بجا سکتے, آپ اپنے حدود میں رہ کے تاکہ دوسرا کوئی ڈسٹرب نہ ہو یا دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کوئی جو ہے وہ ڈسٹربنس نہ ہو. لیکن بڑا عجیب و غریب ہوا جب یہ کووڈ کسی کو سمجھ میں نہیں آیا اور دنیا نے اور WHO نے اور سارے دنیا نے تجربے کر کے دیکھ لیے, تو بہت سارے ممالک نے خود یہ کہا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کہ آئیے اذانیں جو ہے وہ کھلے فضا کے اندر دینی چاہیے. اور یہ ریسرچ ظاہر پہلے بھی موجود ہے, اور اب جب رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی جب قحط ہو جاتا تھا, جب بارش جو ہے وہ نہیں ہو پاتی تھی, تو پھر اسی طرح جو ہے وہ اجتماعی دعا کے لیے نکلتے تھے اور جا کے وہاں پہ دعا مانگتے تھے, تو اذانیں بھی جو ہے وہ دی جاتی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا. تو یہ اذانیں جو ہے وہ صرف دی گئی ہیں, یا میں یہاں پہ آپ نے بھی ٹریننگ جو ہے وہ کرائی تھی جب آپ کینیڈا میں تھے, وہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ الاؤ کیا گیا, بلکہ انفیکٹ کہا گیا کہ آپ لاؤڈ اسپیکر باہر نکالیں اور اذانیں جو ہے وہ دیجیے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان نے اس کو حل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ریلیجن کا سہارا لیا, انسان اس فیتھ بیس پر گیا. یعنی وہ جو پوری دنیا کے اندر ایک ایتھیزم کی لہر بہت تیزی سے چل رہی تھی کہ جب اللہ مجھے نظر ہی نہیں آتا تو مجھے اللہ کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, اور انسان خود خدا بن رہا تھا. اس کووڈ نے یہ بات بھی سکھایا کہ جناب نہیں کوئی اور طاقت ہے, اور یہ اس طاقت کو جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. تو ریلیجن کی طرف انسان واپس گیا. اور ایک میجر بڑا امپورٹنٹ یہ تھا کہ اب وہ جب اپنے گھر والوں کے ساتھ رہا تو شروع میں تو یہ لگا کہ شاید وہ اجنبیوں کے ساتھ رہ رہا ہے, کیونکہ اس کو بہت عرصے سے وہ جو اتنا آف ٹریک تھا, وہ جو ایک مختصر سر وقت کے لیے ایک دوسرے سے مل رہے تھے, اب جب ملے تو بہت ساری چیزیں آشکار ہونی شروع ہوئی ہیں, فلیکسیبلٹی آنی شروع ہوئی, ریلیشن شپ کے اندر ڈپینڈنسی جو ہے وہ آنی شروع ہوئی. تو یہ ظاہر رشتوں کے حساب سے بہت اچھی بات ہوئی. اور میں ایک بات سمجھتا ہوں, ایک میجر چیز جو بہت اچھی ہوئی, انسان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہم بہت کم میں بھی گزارا کر سکتے ہیں. یعنی اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ ساری دنیا کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے اس وقت بھی لگژری کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے, سب کو یہ تو پورا ایک سال میں پتہ چل گیا 2020 میں, کیونکہ بنا کے جائیں گے کہاں, پہن کے جائیں گے کہاں, گھر میں تو پہنیں گے نہیں. تو یہ جو انسان کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ برانڈڈ کیا چیز ہے, اس کے بغیر بھی انسان کی جو ہے وہ بہت اچھی ویلیو ہے, انسان اس کے بغیر بھی جو ہے وہ گزارا کر سکتا ہے. تو گھر کے اندر جتنی چیزیں موجود تھیں, وہ چاہے غریب ہو چاہے امیر ہو, سب کے پاس اتنا کچھ تھا کہ جو ان کے سروائیول کے لیے ضروری تھا. تو انسان نے اپنی بجٹنگ کی, بائی فورس ہی کی, لیکن اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں یار یہ ویلیو نہیں ہے, جو مٹیریل کے پیچھے میں جمع کر رہا تھا
इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसके अंदर कोई खुशी नहीं है। तो ये भी एक बहुत सारी चीज है। और प्लस अब आप इसी ऑनलाइन को आप जो है वो देख लीजिए कि इनोवेशन, यानी वो कहते हैं ना कि इनोवेशन कब होती है, जब इंसान सर्वाइवल के अंदर आ जाता है, जब इंसान को लाले पड़ जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ करता है। तो सारी दुनिया ने कुछ ना कुछ करने की, अब वो एजुकेशन सिस्टम उठा लीजिए, शायद हमारे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं आता, क्योंकि हमारी जिस तरह की पॉलिसीज हैं, जिस तरह का हमारा माइंड सेट है, जिस तरह का हमारा ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जिस तरह इवन अभी भी HEC जो है वो पहले ऑनलाइन को जो है वो एक्सेप्ट करता ही नहीं था, जबकि आपको मालूम है कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बर्कले बहुत अरसे से ऑनलाइन प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते थे, हम शायद कोई उनसे भी बड़ी चीज थे, तो हम नहीं मानते थे कि हम तो ऑनलाइन ही नहीं मानते हम तो। लेकिन अब क्या हुआ कि उनको मानना पड़ा कि नहीं जनाब, दिस इज द न्यू वे, दिस इज द न्यू नॉर्मल, यानी आप एबनॉर्मल के बदले एक नया वर्ड हमने सुना, दिस इज न्यू नॉर्मल। सो न्यू नॉर्मल जिंदगी के अंदर हम जो है वो आ गए, और उस न्यू नॉर्मल आने के बाद इंसान ने एक बात समझ ली कि हमें अगर अल्लाह ने सांस दिया है, हमें जिंदा रखा है, तो हम कोई पर्पसफुल लाइफ गुजारें। और बहुत सारे लोग इज्तिमाई तौर के ऊपर दुनिया के अंदर अब उस पर्पस को तलाश कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, मेरी जिंदगी लंबी हो या ना हो, क्योंकि ये मुमकिन है कि जिंदगी लंबी ना हो, और क्योंकि कोविड किसी वक्त भी ले जाता है। तो अगर ये जिंदगी लंबी नहीं भी है तो जिंदगी बड़ी हो, बामकसद हो, उसमें मेरा अपने ऊपर जो हुकूक है वो भी अदा करूं, मेरे अपने जो अजीज व अकारिब हैं जो घर से मेरे शुरू होते हैं उनके ऊपर भी मैं टाइम दूं, अपने क्रिएटर को टाइम दूं, यानी मैं अपनी सोल के ऊपर जो है वो काम करूं, अपने प्रोफेशन के अंदर नई जिद्दत लेके आऊं कि अगर इस टेक्नोलॉजी के सहारा लेके मैं अपने अंदर किस तरह अपने इस काम को जो है वो जारी रख सकता हूं और जिंदगी मेरी जो है वो रवा दवा हो सकती है। मजमूई तौर पर मैं आपको बता दूं, इस कोविड में पूरी दुनिया ने एक दूसरे की लोगों की मदद की है। किसी ने इनफिरादी तौर के ऊपर मदद की है, किसी ने इदारों ने मदद की है, आपके जैसे इदारा, हमारे जैसा इदारा कंटिन्यूसली कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर, किसी ने माली मदद की है, किसी ने वक्त के हिसाब से मदद की है, किसी ने सहूलतें दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस करेक्शन से बहरहाल एक अच्छा इंसान बाहर आया है, एक अच्छी आगाही कम से कम आई है, एक शऊरी आगाही जो है वो आई है, और लोग एक दूसरे के साथ करीब हुए हैं, लोगों ने एक दूसरे के दुख को, दर्द को समझा है। तो मेरी आखिर में यही दुआ है कि अब अगर हमें अल्लाह ने झंझोड़ ही दिया है और हम थोड़ा बहुत जाग ही गए हैं, तो अच्छी बात यह है कि हम एक बाअमल जिंदगी गुजारें, और एक बाअमल जिंदगी गुजारने के लिए जितना हमारे से मुमकिन है हम जो है वो अपना एक गुजारें, और अब लॉन्ग प्लानिंग ना करें। मेरा फाइनल मैसेज ये है कि डोंट प्लान फॉर लॉन्ग, डे टू डे प्लानिंग करें, एवरी डे की प्लानिंग करें, और सिर्फ एक ही बात करें कि मेरा आज का दिन कितना बामकसद है, और अगर आज का मेरा दिन मकसद नहीं है तो मेरे कल का दिन बामकसद होना चाहिए, ताकि मैं आज की भी कसर पूरी उसमें निकाल सकूं। तो आई थिंक विद दिस नोट, थैंक यू सो मच अगेन फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस एट सच अ प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, एंड आई विश द बेस्ट फॉर ICP एंड विश द बेस्ट फॉर FZ ट्रस्ट। अल्लाह करे कि ये हम दुनिया में हो या ना हो, लेकिन ये ट्रस्ट और ये ICP की खिदमत इसी तरह चलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान कि आपने बहुत ही अच्छी बातें की। जो खास बात आज मैंने नोट की है वो यही है कि हमें प्रेजेंट को ही बेहतर बनाना। अगर आज हम प्रेजेंट में अच्छा फील करेंगे, उससे बेहतर बनाएंगे, उसे प्रोडक्टिव बनाएंगे, तो डेफिनेटली जो हमारा आने वाला कल है, चाहे हम हो या ना हो, वो बेहतर होगा। तो फोकस ऑन प्रेजेंट नाउ, ताकि उसी को पर्पसफुल आप बनाइए और आगे अपने आने वाले कल को अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर सोबिया जी, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर सलमान जी, मेरा तो चल रहा है। डॉक्टर सलमान का कुछ आ रहा था इशू, आई थिंक ही इज बैक। जी, डॉक्टर सलमान भी आ चुके हैं। तो अभी हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आतिफ सईद ने। डॉक्टर सोबिया आप इंट्रोड्यूस करा रही हैं। मैं करा रही हूँ मैम, कांट यू हियर मी? ये आ रही है, आवाज आ रही है, ठीक है। अच्छा ठीक है। So our next guest speaker is Dr. Atif Saeed Anjum. He is neurologist and rehabilitation counselor and director trained and Mind Diagnostic and Rehabilitation Center. Thank you, Dr. Atif, taking out time from your busy schedule and gracing us with your presence. So now I would like to hear from you. So now the floor is to you.
अस्सलाम वालेकुम। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे सामने मेरे 3 मेंटोर डॉक्टर इमरान यूसुफ, मैडम उस्मा और आप ज़ाते खुद जो है खुदी आफ्ताब हैं, डॉक्टर सलमान शहजाद हैं। तो मेरे मेंटोर्स मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो मेरे लिए एक तरह की एग्जामिनेशन वाली सूरत-ए-हाल नज़र आ रही कि मेरा वाइवा हो रहा है। उस लिहाज एग्जामिनेशन मत से समझो इसे। थैंक यू आप वेरी बहुत मच। आप बेस्ट हैं। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगी कि पूरा थ्रू आउट कोविड जो है हम लोग प्रोग्राम कर पाए या नहीं कर पाए, आपने जरूर किया। यानी मुझे जी जुम्मा मैडम, आपने लिया तो था, ये 3 बजे मैडम का और 4 बजे का, वो आपने करते रहे और जी मैडम, अप्रिशिएट। ये आपकी इनिशिएशन थी, आपकी मोटिवेशन थी, आपने हमें इस चीज़ के लिए आमादा किया और हमें किया फैसिलिटेट किया। थैंक यू वेरी मच। तो आज तो हम बात जो करना चाह रहे हैं, जो आपने कोविड के हवाले से, कोविड भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैं अभी कल ही की बात है, मैं कहती बता तो सुनने में आ रहा था जी कि नेक्स्ट वीक से दोबारा लॉकडाउन होने वाला है और दोबारा थर्ड वेव आने वाली है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि कुछ दिनों से डेथ रेट भी बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट के बढ़ने के साथ साथ जो है जो मेरा जो टॉपिक भी है कि जो मेंटल हेल्थ वर्कर हैं या जो आपके कोविड के फ्रंट लाइन जो वर्कर है, उनके अंदर एक एंजाइटी लेवल भी बढ़ रहा है। तो उस लिहाज से जो है ये आपने बड़ा अच्छा इनिशिएट लिया और हमें जो है असल में पहली बात तो ये है कि नाउ द कोविड इज अ रियलिटी and now we have to live with that and we have to adapt our environment, our society, our culture, our day-to-day activities according to the dynamics and situation of the incoming COVID threat. तो ये जो टॉपिक जो मेरा आज जो आपने मुझे दिया कि जो है मेंटल हेल्थ ऑफ दी फ्रंट लाइन वर्कर्स। अब फ्रंट लाइन वर्कर की जब बात करूंगा तो मैं थोड़ा सा जो है मेडिकल के वर्कर से हट की तरह बात करूँ, क्योंकि इसमें फ्रंट लाइन की अगर आप बात करें तो इसमें डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेज भी आती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी आता है, हमारा लेबॉर्ट्री स्टाफ जो मोस्ट वल्नरेबल है, जो कि जो कोविड की पेशेंट के जो ब्लड सैंपल जब लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो वो उसके साथ इनकाउंटर होते हैं। उसके बाद जो हमारा सैनिटरी स्टाफ है वो भी आप समझ लें कि एक तरह का फ्रंट लाइन में है। फिर उसके बाद में जो हॉस्पिटल के जो दूसरे चौकीदार हैं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है या पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, वो भी फ्रंट लाइन में आते हैं। इसी तरह अगर आप देखा जाए तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो लोग जो है पेशेंट को खाना सर्व करते हैं, उनके लिए जो खाना तैयार करते हैं, जो उनके लिए ट्रॉली खाने के लेके आते हैं, जो उनको सर्व करते हैं, उनके अंदर भी ज़ाहिर है एक एंजाइटी, एक सिचुएशन ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो आपके पोस्टमैन हैं, जो डॉग लेके आपके पास आते हैं, जो आपके पास कोरियर सर्विस वाले हैं, क्योंकि उनके हाथों की जो शुरू में जब ये था कोविड के लिए था कि ये आपके हाथ से स्प्रेड हो रहा है और ये हाथों में आपके वायरस है, और इसलिए तो आप देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत से लोगों को जो है कोविड ने इफेक्ट किया। तो उस लिहाज से जो अगर आप देखा जाए तो ये लोग भी उसमें आते हैं। फिर लास्टली मैं ये कहूँगा जो आपके शॉपकीपर्स हैं, जो आपके करियाना दुकान है, जो गली मोहल्ले में है, जो यूटिलिटी स्टोर हैं, जो मेडिकल स्टोर के लोग हैं, तो ये सारे के सारे जो है ना ये आपके फ्रंट लाइन में आते हैं। तो फ्रंट लाइन को अगर हम ये इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे, ये सिर्फ डॉक्टर की हद तक है या नर्सेज की या पैरामेडिकल स्टाफ या जो बीइंग हम साइकोलॉजिस्ट हैं या साइकोथेरापिस्ट है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी डोमेन्स है, बहुत सारी इसकी कैटेगरीज जो मैंने आपको बयान की। तो उस लिहाज से ज़ाहिर अल्टीमेटली जो लोग इमीडिएटली जो है इंटरेक्शन में है कोविड पेशेंट के किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस लिहाज से उन सब की अंदर जो है एक टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन होना एक फितरती बात है। और जिसे हम एंजाइटी हम कहते हैं, जब हम इस तरह की एंजाइटी की जब हम बात करते हैं, जब आपको इनकमिंग थ्रेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल एंजाइटी। और फिजियोलॉजिकल एंजाइटी ज़रा जो हम सब में होती है, जो कि हमें बहुत सारी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करती है। तो उस लिहाज से मैडम ये बड़ा अच्छा आपने टॉपिक सुना। और उस लिहाज से अब ये है कि जो अल्टीमेटली बीइंग अ डॉक्टर जो कोविड के दिनों में था, तो ज़ाहिर है मेरे अंदर भी फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन थी, क्योंकि मुझे आपको पता है कि आई वाज रनिंग द ओपीडी एट द बिगेस्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल ऑफ कराची, जहाँ मुझे एनएससीएच में मेरी ओपीडी होती थी। वहाँ मुझे जाना सुबह, फिर उसके बाद अपने शाम पे जब मैं घर आता था, तो आप यकीन करें मुझे अब यहाँ पे डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मैंने कि हाउ आई हैव मैनेज दिस। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है कि अल्लाह ताला ने उसको मुझे बचाया कि मैं जब हॉस्पिटल से घर आता था, तो घर जाके मैं पूरे ऊपर से घर पे आने के बाद शूज में नीचे उतारता था और मैं टॉप फ्लोर पे चला जाता था, जहाँ पे कोई नहीं होता था। वहाँ पे अपने कपड़े चेंज करके फिर नहा धो के नए कपड़े पहन के फिर अपने बच्चों के दरमियान ये खाने पीने के लिए, फिर इस तरह शाम को जो क्लिनिक था उसमें भी यही सूरत हाल होती थी। तो उस लिहाज से हमने अपनी अटमोस्ट कोशिश की कि हम किसी तरीके से अपने आप को जो है इस पैंडेमिक जो है उससे हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि असल में जब
डॉक्टर की जब बात आती है तो फिर उसके साथ जो इमीडिएट कांटेक्ट में पेशेंट तो उसके साथ होते हैं, उसके कोलीग्स होते हैं, लेकिन उसकी अपनी फैमिली है और फैमिली के साथ उसके साथ एक इंटरेक्शन जो है वहाँ पे भी असल में डॉक्टर्स के साथ ये था कि मैं तो ये कहूँगा कि हम लोग तो समझ लें कि मुस्तकिल क्वारंटाइन में या आइसोलेशन में थे। बच्चे भी हमसे दूर, बीवी भी हमसे दूर, बहन भाई भी दूर, नहीं तुम इधर जाके बैठ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ, यहाँ बैठ के चाय पी लो, यहाँ बैठ के नाश्ता कर लो, कपड़े इधर उतारो, इस तरफ ये चले जाओ अपने कपड़े, मतलब ये सारी चीजें जो होती थी हमारे घरों में थी। तो इसका मतलब ये था कि हमारे जो अपने लव वंस हैं उनके अंदर भी एक एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत थी, जो कि हमारे उनको हमारी हेल्थ की भी बुरी थी, लेकिन उसके साथ में जिस तरीके से मीडिया का, मैं यहाँ पे कहूंगा कि मीडिया का एक तरह का मिक्स रोल था, एक पॉजिटिव रोल भी था, एक नेगेटिव रोल भी था। पॉजिटिव इस लिहाज से उन्होंने काफी इसमें अवेयरनेस दी कि भाई किस तरीके से आपने जो है SOPs पे अमल करके अपने आप को बचाना है, किस तरीके से जो लोगों को बचाना है, किस तरीके से अगर किसी पेशेंट को अगर कोविड हो गया तो उसको आपने किस तरीके से इन्वायरमेंट में आपको सेफ रखना है। और नेगेटिव रोल मैं सॉरी टू से इसलिए कहूंगा कि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन भी मीडिया पे आई कि जी हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने फलानी मरीज के साथ ऐसा कर दिया, तो अच्छा खासा चलता हुआ गया, तो नेक्स्ट डे उन्होंने उसकी डेड बॉडी दी थी, उसके मिलना नहीं, उसको मिलने उसके नहीं दिया, और फलाना उसको इंजेक्शन लगा दिया, ये इंजेक्शन लगा दिया, उसको ये कर दिया, ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन जहाँ पे नहीं थी, ड्रग्स नहीं थी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हॉस्पिटल्स में जो हुए भी होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं होंगे, लेकिन उसको बहुत ज्यादा एग्जेजरेट करके मीडिया पे पेश किया गया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक अनसर्टेनिटी, एक टेंशन, एक फ्रस्ट्रेशन ना सिर्फ डॉक्टरों में फैली बल्कि लोगों में फैली। और फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि लोगों में डॉक्टरों के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग आना शुरू हो गई कि ये खुदा खासा बहुत ही जालिम लोग हैं, देखिए अच्छा खासा बंदा चलता हुआ गया था, मैंने उसको मार दिया, घर वालों को डेड बॉडी नहीं दी। तो ये सारे इश्यूज जो शुरू के 15-20 दिन में हुए, फिर ग्रेजुअली फिर अल्टीमेटली मीडिया को भी शायद रियलाइज हुआ, उन्होंने भी चीज़ों को जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनाइज किया, और फिर अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आया कि फिर हम एक बड़े अच्छे सेफर मोड में चले गए, और उस सेफर मोड में जाके फिर अल्टीमेटली हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड के जिन्होंने कोरोना को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। हमारी मॉर्टेलिटी रेट भी कम था, हमारा मॉर्बिडिटी रेट भी कम था, हमने बड़े अच्छे तरीके से जो अपनी सोशल एक्टिविटीज़ थी उनको भी जारी रखा, लोगों के शादी ब्याह, गमी फोत होना, जो लोगों के फनरल में जाना, तो वो भी हमारा होता रहा, फिर लोगों ने अपना इंटरेक्शन भी रखा। तो ओवरऑल जो है ज़रा अल्टीमेटली जो है जो हमारे हम लोगों में जो हेल्थ वर्कर्स भी कह लें या जो आप फ्रंट लाइन वर्कर जिनके मैंने सबको आपका नाम बताया, उन सब में एक प्रॉब्लम तो था। तो उसको अगर मैं कहूँ तो वो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का बायो डिजास्टर था। जैसे कुछ एंशिएंट टाइम में, पुराने वक्तों में प्लेग आता रहा है, ताउन की बीमारी आती रही है, उसके बाद रिसेंटली एबोला वायरस था, फिर स्पाइनिश फ्लू फिर आया। उन सब ने जो है अल्टीमेटली वर्ल्ड को जो है इफेक्ट किया। लेकिन इस दफ़ा ये इसका जो है इफेक्ट होने का मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा था, और उसका फियर और उसकी टेंशन और जो उसकी एंजाइटी लेवल भी ज़्यादा था। उसकी वजह मैं ये कहूँगा कि एक तो आबादी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया, हमारा जो दुनिया के जितने ममालिक हैं सारे कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ बन गए हैं, बड़ी बड़ी जो है बिल्डिंग्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, ओवर थिकली पॉपुलेटेड शहर हो गए हैं। तो एक तो आबादी बढ़ने की वजह से भी ज़ाहिर है, चूँकि ये इस बीमारी का शुरू में यही था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग ये इसका एक फ़ायदा रास्ता है जो कि करके हम इससे बच सकते हैं। तो वो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो इतने बड़े शहर में ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं थी, काफ़ी हमारे घर भी कंजस्टेड थे, इलाके भी कंजस्टेड थे, तो एक तो वो हुआ। तो उस लिहाज से ये एक तरह का जो बायोलॉजिकल डिजास्टर था उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, और फिर उसने ना सिर्फ हमारी हेल्थ को इफेक्ट किया बल्कि हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट किया, हमारे सोशलाइजेशन को इफेक्ट किया, और हमारे जो है ना कुछ जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी पैदा हुई बहुत ज़्यादा। तो ये सारे जो मल्टी डायमेंशनल इसके इश्यूज थे। और उसके बाद जब हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की जो बात करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस पे इम्पैक्ट किया और उसके चैलेंजेस वगैरह क्या थे, तो उस लिहाज से ये है कि इसको अगर आप देखा जाए तो ये बायो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया हमारे जो लोग थे उनको, कि बायोलॉजिकली उनके अंदर जो है एक तरह की जो है थकावट फील होना या फियर फील होना, या उनके अंदर जो है डिफरेंट तरह के फिजिकल सिम्टम लोगों में आना शुरू हुए जो कि सोमैटिक कंप्लेंट्स थी। उसके बाद में फिर जो है अल्टीमेटली जो साइकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट हुआ है उसमें जो है लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट, फियर ऑफ अननोन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो है ये जो है हम लोगों में
देखी गई बहुत ज़्यादा जो मेडिकल स्टाफ था, और इसीलिए अगर आप देखें कि वर्ल्ड वाइड और हमारे यहाँ भी बहुत हमारे रिनाउंड बहुत ही फेमस फिजिशियंस, डॉक्टर, नर्सेज जो है इस कोरोना के शिकार हुए और उन्होंने अपनी जानें इसमें दी, और वो जानें इसलिए दी कि उन्होंने फ्रंट लाइन में काम किया और उन्होंने पेशेंट्स को प्रायोरिटी दी। उसके बाद जो दूसरा इफेक्ट था वो इसका जो है वो सोशो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आया कि हमारी जो है जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उसमें इस लिहाज से हुआ कि जो उनकी सोशलाइजेशन थी, उनकी जो गैदरिंग थी, उनका जो लोगों के साथ इंटरेक्शन था वो अल्टीमेटली कम हुआ। और उसमें अगर आप ये देखा जाए कि अगर आप इन्वायरमेंटल की बात करें तो इन्वायरमेंटल में ये हुआ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जहाँ की इन्वायरमेंट बहुत ही कंजेस्टेड थी, क्लीन इन्वायरमेंट नहीं थी, उनके पास प्रॉपर मास्क नहीं थे, उनके पास सैनिटाइजर नहीं थे, और उनके पास जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, वहाँ पे कंजेस्टेड जगह पे काम करना पड़ रहा था। ये बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि डॉक्टरों ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने और बीइंग साइकोलॉजिस्ट जो लोगों की साइकोथेरेपी भी करते थे, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे जो है जब पेशेंट कोरोना का किसी डिप्रेसिव फेज में जाता था तो अल्टीमेटली साइकोथेरेपिस्ट की जरूरत उसके लिए पड़ती थी, और फिर साइकोथेरेपिस्ट का भी अपना रोल था, फिर उसके साथ भी काफ़ी सारे इश्यूज हुए। तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो ये सारे सिनेरियो में जो है हमें अल्लाह ताला ने सुरक्षित किया, और इस वक्त जो भी बात चल रही है कि थर्ड वेव आने वाली है और दोबारा लॉकडाउन की बातें सुनने में कुछ तरफ से आ रही हैं, तो अल्लाह ताला खैर करेगा। पहले भी हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से टैकल किया और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इसको जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बहुत ही इफेक्टिव वे में इसको इंशाल्लाह हम टैकल करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि हमें जो है इसके साथ एक तरह का लिव करना है, हमें इसके साथ रहना है, हमें अपनी सोशलाइजेशन को अडॉप्ट करना है, हमारी कम्युनिकेशन लेवल को हमने अडॉप्ट करना है। हमने जो कम्युनिकेशन के मीन्स है, अगर हम बात करें कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में ये है कि जहाँ पे जिस वार्ड में ये कोरोना के पेशेंट वहाँ पे हों, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ इट शुड बी बाई स्काइप या उसको डिजिटल वे में उसको किया जाए, और उसके बाद में जो है उनकी जो इंटरेक्शन है उसको मिनिमम रखा जाए ताकि जो है वो स्प्रेड करने का चांस उसमें कम से कम, और अल्टीमेटली जो है उनको प्रॉपर जो उनके जो मास्क हैं, सैनिटाइजर हैं या जो दूसरे गाउन वगैरह हैं जो कि इसमें जो यूज़ होते रहे वो प्रॉपर तरीके से दिए जाएं ताकि उनके अंदर एक एंजाइटी लेवल या फ्रस्ट्रेशन लेवल कम हो। और अबव ऑल चूँकि ये इस वक्त ज़्यादातर हमारी गैदरिंग माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, तो उस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो भी डॉक्टर या नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ जो है किसी ऐसे सेटअप में या ऐसी स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कोरोना से रिलेटेड पेशेंट्स को डील किया जा रहा है, तो उनकी एक प्रॉपर मेंटल स्क्रीनिंग जो है वो टाइम टू टाइम होनी चाहिए, ताकि उनको पता लगे अगर किसी डॉक्टर के अंदर कोई मेंटल इलनेस या मेंटल इश्यूज पैदा हो रहे हैं तो अल्टीमेटली उनको फिर टैकल करना चाहिए और उनको फिर जो जॉब प्लेस से हटा के कुछ अरसे के लिए उनको किसी ऐसी जगह पे भेजा जाए ताकि वो अपने आप को मेंटली तौर पे जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज कर सके। तो उस लिहाज से मैं रिकमेंड यही करूँगा कि कोरोना वार्ड में ड्यूटी से पहले जो मेडिकल स्टाफ है उनकी एक प्री असेसमेंट और मेंटल असेसमेंट, और उसके बाद में कुछ 6 महीने बाद या कुछ हफ्ते के बाद उनकी एक दोबारा मेंटल स्क्रीनिंग या मेंटल असेसमेंट हो, ताकि उसमें हम अंदाजा लगा सकें कि भाई कोरोना से पहले इनका मेंटल स्टेटस क्या था और अब इनका मेंटल स्टेटस क्या है। तो ये हमारी एक बहुत अच्छी हमारी एक स्टडी भी बन सकती है, और मैं इसमें डॉक्टर सलमान शहजाद साहब इसको मेरे सामने हैं, मैडम उज़मा है, डॉक्टर सोबिया आफ्ताब है, सर इमरान है। तो अगर आप सारे मिलकर अगर इस स्टडी पे अगर आप ये काम करें कि कोरोना के जो पेशेंट्स को जो लोग डील करते हैं उनके पे एक खास स्टडी की जाए ताकि हम उसको एक अच्छे तरीके से उसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकें। तो उस लिहाज से ये है कि आप हमें इस एनवायरनमेंट में रहते हुए सारी चीज़ों को टैकल करना है, और अल्टीमेटली इंशाल्लाह पहले भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको किया, और मेंटल हेल्थ वर्कर जो हैं या जो फिजिशियंस हैं उनमें एंजाइटी तो अभी भी है, मेरे में भी एंजाइटी है, क्योंकि जब मैंने कल सुना कि दोबारा कोविड की लहर आ रही है तो मुझे फिर घर से भी कहा गया जी आप क्लिनिक पे जाएं, एहतियात करें, डबल मास्क पहने और सैनिटाइजर यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। डॉक्टर आतिफ, इसमें भी आपने कहा कोरोना की सेकंड वेव आ रही है, तो अभी तो सब कुछ खुल चुका है, स्कूल्स भी खुल गए हैं, यूनिवर्सिटीज भी खुल गई हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे सभी जा रहे हैं, तो
آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو پہلے جیسے ہم احتیاط کر رہے تھے اسی کو فالو کرتے رہے جو پریونشن میجرز تھے. میڈم میں آپ کو کوشچن صحیح طرح سے سن نہیں سکا. آپ نے جو پوسٹنگ ہوتی ہے جو کلینکل جو ہے پوسٹنگ کی بات کر رہی ہیں ہمارے جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں؟ نہیں, جیسے ابھی ہم لوگ جیسے ہاتھ کا وہ یوز کرتے ہیں, سینیٹائزر, ماسک وغیرہ سبھی یوز کرتے ہیں, ڈسٹینس ہم فالو کر رہے تھے نا, تو پاکستان میں اس طرح سے ریٹ نہیں بڑھا ہے جیسے کہ اور کنٹریز میں بھی بڑھا ہے. یعنی ان ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے سے اور احتیاط کرنے سے کافی حد تک یعنی ہمارے یہاں ریٹ کم رہا ہے. تو اب جیسے سب کچھ اوپن ہو گیا ہے, اسکولس بھی اوپن ہو گئے ہیں, یونیورسٹیز بھی اب اوپن ہو گئی ہیں, بازار وغیرہ بھی, اور ساتھ میں ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ تھرڈ لیئر بھی آ رہی ہے. تو ہمیں آپ کا کیا اوپینین ہے کہ ہمیں کیا آگے کس طرح سے ہمیں پریونٹیو میجرز کو فالو کرنا ہے آگے؟ میڈم دیکھیے پہلے بھی ہم ماشاءاللہ دیکھیں ہم نے ایس او پیز, اب میں تو کہوں گا کہ ہمیں اب اس وقت کرونا کے بارے میں اویئرنیس کمپین کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ماشاءاللہ پورا 1.5 سال ہو گیا, لوگ کافی اویئر ہیں. ابھی ہمیں صرف اس کی جو ہے پریونٹیو اسپیکٹ کی طرف جانا ہے اور لوگوں کو انشور کرانا ہے کہ وہ پریونٹیو اسپیکٹ کی طرف کیسے وہ جائیں. اور لیکن اپنی جو ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہے, کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو اسکول بھی جانا ہے, کوئی اگر ایک شخص ہے اس کو جاب پہ جانا ہے, ماں ہے تو اس نے گھر کی چیزوں کو دیکھنا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اینڈ وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دس سچویشن. تو اس لحاظ سے ابھی ہم چونکہ ابھی ہمارا یہ ماشاءاللہ اچھے طریقے سے ہم نے ٹیکل کر لیا, اور ابھی خدا نہ خواستہ جو تھرڈ ویو اگر آتی ہے تو اول تو امید تو یہ ہے کہ تھرڈ ویو پہلے سے کم ہوگی. دیکھا گیا کہ جس طرح پہلی ویو میں بہت زیادہ ہمارے یہاں ایشوز ہوئے, ورلڈ وائڈ بھی ہوئے, اور اس کے بعد سیکنڈ ویو کا فیئر بہت زیادہ تھا, لیکن اس کا میگنیچیوڈ اتنا نہیں تھا جتنا کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. تو ابھی بھی انشاءاللہ امید یہ ہے کہ ہم جو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے اندر بھی ایک فیئر فیکٹر کم ہو گیا ہے. اور ابو آل میں اس سینیریو میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہرڈ امیونٹی کی جو بات ہو رہی ہے, تو میں اب اس کا بہت زیادہ ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن جہاں تک بینگ ڈاکٹر میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے لوگوں میں ہرڈ امیونٹی کی طرف ہم لوگ جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں. تو یہ ہرڈ امیونٹی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں بچا رہی ہے اور بچا سکتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ ابھی بھی احتیاط کی ضرورت ہے, لیکن ہمیں اصل میں اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز ہیں, جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں, اس کو بھی ہمیں ظاہر ہے اس کو ہمیں جاری رکھنا پڑے گا. اور الحمدللہ کہ ہمارے ملک میں اس طریقے کے فائنینشیل کرائسس بھی نہیں آئے, ہمارے طرح اس طرح کی وائلنس بھی نہیں ہوئی جس طرح اور ملکوں میں ہوئی ہے. تو ہم نے الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے چیزوں کو ٹیکل کیا ہے. صحیح, یعنی جو ایس او پیز ہم پہلے فالو کرتے رہے ہیں تو انہیں کو اگر ہم آگے بھی جاری رکھیں گے تو تھرڈ ویو آ بھی جاتی ہے تو وی کین اس کو ہم گزار سکتے ہیں, کوپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو جی میڈم, بس ہمیں یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے اس میں, اور ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ جو لوگوں کو بھی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور جو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر کے ہر چیز کو جو ہے ایک پراپر اور اسٹینڈرڈائز وے میں اگر ہم لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت زیادہ اس میں اچھے طریقے سے ہم اس کو انکاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب اور کوئی سوال ہے ابھی آڈینس کی طرف سے یا کچھ آپ کے مائنڈ میں ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی, مائک بند ہے آپ کا. سو بھی آپ کا مائک بند ہے. جی جی بالکل نہ, سوری. ہاں جی بالکل, میرا کوشچن سوال تھا کہ جیسے ابھی ڈاکٹر عاطف نے بتایا کہ وی آر ہیئرنگ اباؤٹ تھرڈ ویو, اور اوبویسلی ان سینس وی کین سے کہ پروفیشنل لائف ابھی تھوڑی سی ہم لوگ کی نارملائز ہوئی تھی کہ کچھ ہم ہائبرڈ میتھڈ کی طرف آئے تھے, اینڈ وی اسٹارٹڈ کلینکس اینڈ اسٹارٹڈ کمنگ ریگولرلی, آ رہے تھے اپنی ورک پلیس پہ. جیسے آپ نے کہا کہ انگزائٹی ایک ہو رہی ہے, گھر والے بھی کنسرن ہے, خود بھی ایک انگزائٹی ہے, اور پرٹیکولرلی جب آپ ایک دفعہ کووڈ سے گزر چکے ہیں تو اینڈ یو نو کہ ہاؤ ایون النس دس از, آپ زیادہ ہی جو ہے کنسرن ہیں. تو ڈاکٹر عاطف میں یہ جاننا چاہوں گی کہ لائک ہاؤ یو آر مینیمائزنگ دس انگزائٹی, کس طرح سے آپ اسے کوپ اپ کیسے کر رہے ہیں اس کے ساتھ, تاکہ ہمارے آڈینس کو بھی پتہ چلے کہ ہم کس طرح سے. جی میڈم, یہ بالکل میڈم آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو اس کو جو بایو سائیکولوجیکل ماڈل ہے جو ہماری کاپنگ کا, تو ہمیں الٹیمیٹلی جو ہے وہ بایو سائیکولوجیکلی جو ہے ہمیں جب افیکٹ ہوتے ہیں تو کاپنگ آپ کے ڈیفینس میکینزم بھی اصل میں آپ کے ہیں جو کہ آپ کو اس سے کرتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ میں جب کلینک پہ آتا ہوں تو
अपने साथ जो मास्क वगैरह है वो तो मुझे पहनना पड़ता है, लेकिन जो पेशेंट के साथ मेरा जो इंटरेक्शन है, जो मेडिकल चीज़ों पे जो उसको एग्जामिनेशन करने का जो उसको करना, वो उसको मैं प्रॉपर वे में करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि मैं उसको 5 मिनट दूर उसको बैठ के उसको बोलूँ जी अपना मुंह आप दिखाओ या अपने आप मुझे पल्स दिखाओ। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा उसके साथ कोशिश ये करता हूँ कि मैं पेशेंट के साथ अपना एक रिश्ता रखूँ। उससे क्या होता है कि मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, मुझे लगता है कि मैंने एक ऐसे पेशेंट को टच किया है जिसपे पॉसिबली कोरोना। बाद ऐसा भी होता है कि मुझे एक पेशेंट को मैं चेक करता हूँ, मुझे पता होता है इसका कोरोना है, और जब मैं टेस्ट कराता हूँ तो नेक्स्ट जब उसकी रिपोर्ट आती है तो मुझे पता चलता है बाकी इसका तो कोरोना पॉजिटिव, और कल मैंने उस पेशेंट को चेक भी किया था। उससे अंदर मेरे अंदर एक एनर्जी आती है कि ठीक है जी, मैंने उसको पेशेंट को चेक किया तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया और मैं उससे सुरक्षित हुआ और मुझे ऐसा कोई नहीं हुआ। तो फिर इससे अंदर एक कॉपिंग का एक मेरे अंदर पैदा हुआ कि मैंने जो है, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं कराची के वाहिद न्यूरोलॉजिस्ट था कोविड में जिसने अपना क्लिनिक भी एक दिन बंद नहीं किया, ये रिकॉर्ड की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी NICH की जो मेरी OPD थी, जो मोर देन 100 पेशेंट की OPD होती थी, मैंने मैडम को पूरे कोविड में मेरी एक दिन की भी लीव नहीं थी, सिंगल डे भी मैंने कोविड में छुट्टी नहीं की, मैं प्रॉपर हॉस्पिटल में जाता रहा। और यही मेरा ख्याल है मेरी एक स्ट्रेंथ थी। जब आप एक चीज़ से ज़्यादा अवॉइड करना शुरू होते हैं तो अल्टीमेटली फिर आपके डिफेंस मैकेनिज्म वीक पड़ते हैं और फिर आपके ऊपर उसका हलवा उसका जो है एक तरह का गलबा आता है। तो उस लिहाज से मैंने जो है ना अपने जो एक्टिविटीज़ थी मैंने उनको जारी रखा, अपना क्लिनिक, अपनी OPD वो मैंने जारी रखी, मैंने उसको नहीं छोड़ा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे जो है काफ़ी एनर्जी मिली और मेरे अंदर एक अगर अच्छा इसमें ये एक और बात भी होती है, जब आप पेशेंट के साथ एक्सपोज होते हैं तो अल्टीमेटली आपको कोरोना के वायरस का भी एंट्री होने का खर्चा होता है, लेकिन उसकी डोज इतनी कम होती है कि वो उसको आपके अंदर वो उतने सिम्टम पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वो जो वायरस आपके अंदर जाता है वो अल्टीमेटली आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा कर देता है। ये भी होता है कि देखिए क्या कि जिन लोगों ने अपने आप को ओवर प्रोटेक्ट किया कोरोना में, अनफॉर्चुनेटली उनके साथ प्रॉब्लम ज़्यादा हुए हैं एज कम्पेयर टू ऐसे लोग जो थोड़े बहुत अपने आप को जिन्होंने सोशलाइजेशन में रखा। तो उस लिहाज से ये मैंने इस तरह जो है अगर आप अपने आप को जो एक्टिविटीज़ है उसको आप जारी रखें, लेकिन SOPs जो है उसके मुताबिक आप चलें, अपना मास्क पहने, सैनिटाइजर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का जहाँ तक आप ख्याल कर सकते हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करना भी एक रिलेटिव टर्म है। आप एक हद तक ही सोशल डिस्टेंसिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको एक पेशेंट को एग्जामिन करना है, ज़ाहिर है आपको 5 फुट दूर से तो आप उसको एग्जामिन नहीं कर सकते। उसके लिए अल्टीमेटली आप उसको एटलीस्ट टच करना पड़ेगा, उसके करीब आपको जाना पड़ेगा, उसका BP चेक करना है, उसकी पल्स आपको चेक करनी है, उसकी दूसरी बॉडी की फाइंडिंग को आपने देखना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरे अंदर कॉपिंग हुई और मैंने अपने आप को जो है पेशेंट के साथ जो मेरा एक इंटरेक्शन था उसको मैंने जारी और सारी रखा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। ये तो हम गवाह हैं कि आपका रमज़ान में भी जब आप प्रोग्राम्स भी करते थे तो अपने खुला ही होता था आपका सेंटर भी, और आप करते रहे। और ये वाली बात बड़ी अच्छी कि आपने हर्ड इम्यूनिटी की, कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा SOPs को फॉलो करते हुए एक्सपोज होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ जो वायरस है आपके साथ फैमिलियर होना शुरू हो जाता है, और आपकी एंटीबॉडीज भी ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, एज कम्पेयर टू कि आप बिल्कुल अगर बंद होके बैठ जाते हैं और फिर अचानक से कभी एक्सपोज होते हैं। तो आई थिंक जो मैंने अंडरस्टैंड किया आपकी बात से। जी बिल्कुल, जैसे उन्होंने यही कहा कि उससे फिर आपका हो जाता है, बट एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस सब में भी हमें SOPs को छोड़ना जो है नहीं चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू नो वेरी वेल कि हम भी जो ICP के अंदर हम जो एम्प्लॉयज़ कोविड पॉजिटिव हुए हैं, तो डिस्पाइट दैट कि वी वर फॉलोइंग SOPs, और इसके बावजूद हुए सोशल डिस्टेंसिंग भी। लेकिन क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना व्हेन यू आर एट वर्क प्लेस, तो हम क्योंकि पर्टिकुलरली वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे डॉक्टर आतिफ ने बात की कि आपका एक्सपोजर तो फिर भी हो रहा है, फाइल्स एक्सचेंज है, पेपर वर्क है, तो यानी आप उससे 100% जो वो एक प्रोटेक्शन है वो पॉसिबल नहीं है आपके वर्क प्लेस पे। और फिर ज़ाहिर आप वॉशरूम्स भी हैं वो भी शेयर हो रहे हैं, हैंडल्स हैं, तो एक चले आप मास्क पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो कर सकते हैं इस हद तक, जैसे डॉक्टर आतिफ ने कहा कि पेशेंट को चेक करने के लिए तो हो रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी। हर इंसान को पता है कि वो कितना हेल्दी है, उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। So keeping in mind your immunity level, I would suggest कि please do follow SOPs, और अपना जितना आप एहतियात कर सकते हैं उतनी एहतियात कीजिए, और एहतियात के बाद भी हो जाए तो देखिए that is something which is beyond our control। अच्छा, एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा था डॉक्टर सोबिया, मैं पूछता हूँ, टाइम तो है हमारे पास अभी डॉक्टर आतिफ से, कि जो अभी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है तो अभी भी हम थोड़ा सा सोच में पड़े हुए हैं कि हमें लगवानी चाहिए,
یا نہیں لگوانی چاہیے, یا تھوڑا ویٹ کرنا چاہیے کہ تھوڑی اور ریسرچ سے ہمیں پتہ چل جائے؟ السلام علیکم, ڈاکٹر ماجد نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں انٹروڈیوس کراتی ہوں, بس ڈاکٹر عاطف کی جو ٹاک ہے وہ وائنڈ اپ ہی ہو رہی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عاطف, آپ کو آواز آ رہی ہے ہم لوگوں کی؟ جی میڈم. جی, میم کا سوال تھا آپ سے کہ یہ جو ابھی ایک آ رہا ہے, ویکسین آ چکی ہے اور پرٹیکولرلی جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں, مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, ان کو ان کے لیے رجسٹریشن بھی شروع ہو گئی ہے, بٹ ایک کنسرن ہے لوگوں میں کہ کیا ہمیں ویکسینیشن کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے. تو اس میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ وٹ ڈو یو سجیسٹ اس, کیا ہمیں کرا لینی چاہیے؟ دیکھیے میڈم, ویکسینیشن تو کرانی چاہیے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک انزائٹی ہے اس کے بارے میں کہ یہ ویکسین کی اتھینٹسٹی کیسی ہے, اس کی ایفیکیسی اور اس کا پوٹینشیل اس میں کیا ہے. اب بینگ اے ڈاکٹر میں آپ کو ڈسکلوز کرتا ہوں کہ ابھی تک میں نے بھی نہیں لگوائی ہے, حالانکہ میرے خلاف لیٹر بھی ایشو ہو گیا جی کہ ابھی تک آپ نے ویکسین نہیں کروائی ہے. تو بہت سارے ہیلتھ ورکرز بھی ایسے ہیں جو کہ ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں انسولین کو یوز کرنے میں, لیکن الٹیمیٹلی اس کا جو ہے آنسر تو جو ہے کووڈ سے بچنے کا وہ تو ایک ویکسین ہی ہے. اب یہ ہے کہ جو کوشچن پہ آ رہے ہیں, اب کوشچن اوور دا پیریڈ آف ٹائم ظاہر ہے وہ ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمیں ویکسین کی طرف تو الٹیمیٹلی جانا پڑے گا. اور مجھے بھی ظاہر ہے ایک آدھ دن میں مجھے بھی ویکسین لگوانی, آج کی ڈیٹ تک تو میں نہیں لگوائی ہے, لیکن ان کمنگ ڈیز ظاہر ہے الٹیمیٹلی مجھے بھی ویکسین کروانی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک کنسرن تو ہے, کیونکہ عام طور پہ جو ہے میں اس کا ویکسینیشن کا اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, لیکن عام طور پہ ایک ویکسین کو بننے میں 8 سے 10 سال کا عرصہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ لگ جاتا ہے. لیکن یہ ویکسین اتنا منتھ چونکہ بنی ہے اور اس کے ٹرائل کا بھی کوئی ابھی تک پتہ نہیں ہے, نہ ہی اس کی کوئی اس کے ریزلٹس کبھی ابھی تک پبلش نہیں ہوئے, اس لیے لوگوں کے اندر ایک پریشانی تو ہے. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے, اور ویکسین بھی آپ کے پاس ایسٹرازینیکا کی ہے, دوسرا جو ہے آپ کی ہمارے جو چائنا کی جو ویکسین ہے سائنو فارم, تو اس لحاظ سے بہت ساری ویکسین مارکیٹ میں آ گئی ہیں اور ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں کو لگ چکی ہیں. اور ابھی تک جو ایکسپیرینس ہوا ہے ہاسپٹل میں ہوں, ہمارے بہت سارے جو کولیگز ہیں, ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, ان کو یہ ویکسین لگی ہے, لیکن اس میں الحمدللہ ابھی تک ایسا کوئی گراس اس کے اندر سائڈ افیکٹ ان کو نہیں ہوا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ تو اس لحاظ سے لگ رہا ہے کہ یہ سیف ہے. اور پھر میں لائٹر میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیٹیولی سیف تو اس وقت تک ہے, لیکن امید یہ ہے کہ ان کمنگ ڈیز وی ول کم ٹو اے کنکلوژن کہ یہ کمپلیٹلی سیف ہے اینڈ وی ہیو ٹو گو فور نیکسٹ. ٹھیک ہے, تھینک یو جی, تھینک یو ڈاکٹر عاطف. آپ نے کافی اچھی الیبوریشن دے دی ہے جس سے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں ہوپ اچھی ہی رکھنی چاہیے انشاءاللہ. جو ہے ریسرچز سے اور جو فیڈ بیک اب لوگوں سے ہمیں ملتا جائے گا, تو اس سے لوگوں کی جو انزائٹیز ہیں وہ بھی کم ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صوبیہ. تھینک یو ڈاکٹر عاطف. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عاطف, ہمیں اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتانے کے لیے کہ کیا کووڈ-19 کی وجہ سے فرنٹ لائر جو ورکرس تھے انہوں نے کیا, ان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا, کیا چیلنجز انہوں نے فیس کیے. سو ناؤ وی ہیو آور نیکسٹ گیسٹ اسپیکر جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ وٹ آر دا اپرچونیٹیز فار دا فرنٹ لائر ورکرز ڈیورنگ کووڈ-19 اور کیا what can be the way forward. تو may I request ڈاکٹر سلمان, آپ ڈاکٹر ماجد is with us, اگر آپ ان کو انٹروڈیوس کرائیں. اینڈ ونس اگین ڈاکٹر عاطف, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ میڈم. تھینک یو میڈم. السلام علیکم ڈاکٹر ماجد. السلام علیکم, آپ سب کو میری طرف سے سلام, ڈاکٹر صوبیہ کو, ڈاکٹر عاطف کو, ڈاکٹر شہزاد کو اور میں مجمع کو. اور مجھے بہت خوشی ہے, میں ڈاکٹر عاطف کی بڑی سیر حاصل گفتگو آپ لوگوں کے ساتھ سن رہا تھا, اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ایک نہایت ہی کامیاب پروگرام آپ کا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوگا. تو ہماری ٹیم میں سے آج 4 لوگ تو ہم ہیں, ہم نے بس سلمان کو بھی ایڈ کر لیا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی پازیٹیو ایڈ ہے. ہم کمبائن ہم نے سوچا ہم کریں, ٹیم یاد سے فائدہ اٹھائیں. بہت ہی پازیٹیو ایڈ ہے انشاءاللہ. جی ڈاکٹر سلمان, اوور ٹو یو. ڈاکٹر سلمان آپ کا مائک بند ہے. ڈاکٹر سلمان مائک آف ہے آپ کا.
तो 1 मिनट में डॉक्टर सलमान। इतनी जो खूबसूरत जो गुफ्तगू जो जारी है, और अगेन वंडरफुल कि डॉक्टर आतिफ का ऑफिशियल काम तो करते रहते हैं, लेकिन उसकी जो कम्युनिटी सर्विसेज है थ्रू द ब्रेन एंड माइंड डायग्नोस्टिक रिहेबिलिटेशन सेंटर का, उसका बारे में वो डिस्कस करना भूल गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम उनको लेंगे। लेकिन इससे पहले वो बात करने से पहले कि हमारे पास हमारे साथ हरदिल अजीज़, हमारे लवली, हमारे उस्ताद मुहतरम और हमारे अच्छे आईसीपी के फ्रेंड भी है, हमारे मेंटोर भी रह चुके हैं, डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब, जो कि डायरेक्टर है ब्रेन क्लिनिक कराची के और कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट है, और ही इज़ द फॉर्मर एचओडी साइकेट्री डिपार्टमेंट हमदर्द यूनिवर्सिटी के। Dear sir, you have a great contribution to the general masses के लिए आपकी कंट्रीब्यूशन तो है बहुत सारी चीज़ों में। आपने कोविड में भी वी वर ब्लेस्ड कि आपने, हम इतना नहीं कर सके जो कि हमारे आईसीपी के टीम के साथ डायरेक्टर डॉक्टर सोबिया आफ्ताब, डॉक्टर हिना इमरान के साथ आपने किया। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर लूँगा कि मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज़ हैं, स्पेशली फॉर द मेंटल हेल्थ वर्कर्स के हवाले से, स्पेशली मेंटल हेल्थ ऑफ द मेंटल हेल्थ वर्कर, there is a Chinese saying, crises bring both opportunities and dangers. So इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? What are the opportunities you can see and what are the way forward, especially इस पेंडेमिक के दौरान और इससे निकलने के बाद आपके पर्सपेक्टिव हम जानना चाहेंगे सर। ओवर टू यू डॉक्टर माजिद अली आबदी साहब, हम आपको सुनना चाहेंगे सर, आपकी खूबसूरत आवाज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी का कि वो हमेशा अपने इस प्लेटफॉर्म से मुझे मौका देते हैं कि मैं आप सब लोगों से और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात कर सकूँ। और बल्कि आपने जिन खूबसूरत अल्फाज में मेरा तारुफ कराया, पता नहीं मैं उसका मुस्तहिक हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन आपकी बातों में एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि जब मुझे आईसीपी के लोग हमेशा अपनी इंस्टीट्यूट का हिस्सा समझते हैं तो मैं अपने आप को बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक अरसे से इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी के साथ एसोसिएट हूँ, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं गेस्ट नहीं, हमेशा यहाँ होस्ट ही हूँ आप सब लोगों की तरह। जो टॉपिक आपने कहा है, जो बात आज आपने कही है कि किस तरह से फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के लिए थ्रेट रहे ये कोविड-19 और किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी रही, मेरे ख्याल है पहले हमें थोड़े से थ्रेट्स को हमें देख लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि एक दुनिया ने एक बहुत बड़े स्ट्रेस से अपने आप को गुजारा है। पिछला 1 साल जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ था और चाइना में वुहान से जब ये खबरें आना शुरू हुई थी तो लगता था ये कि ये कोई मामला है जो चाइना के एक शहर तक महदूद रहेगा, लेकिन बदकिस्मती से फिर इस मामले ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, और जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया उस लपेट में आई, विद इन फ्यू मंथ पूरी दुनिया ने एक बिल्कुल नया तजर्बा किया, और वो एक टेंशन या स्ट्रेस जो एक शहर के कुछ हिस्से तक महदूद था, फिर वो उस शहर तक महदूद रहा, वो वहाँ से फैल के पूरी दुनिया में आया, और बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल है कि जो कोरोना की पहली लहर के अंदर हम भी उससे सफ़र हुए। और जब पाकिस्तान उससे सफ़र हुआ तो जहाँ बाकी सब स्पेशलिटी को और बाकी चीज़ों को सफ़र किया तो मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा उसको सफ़र करवाया गया थ्रू दिस पेंडेमिक, बिकॉज हमें नहीं पता था कि इस कोरोना वायरस से हमें किस तरह से निपटना है, हमें नहीं पता था कि ये किस तरह का इन्फेक्शन है, ये किस तरह से फैलता है। जैसे जैसे लोगों के पास मालूमात आना शुरू हुई 2019 के आखिर में, तो फिर उसके तदारुक के तरीके ढूंढे गए। तो मार्च 2020 तक जो सबसे बेहतरीन तदारुक का तरीका था वो सिर्फ यही रह गया था कि किसी न किसी तरह से हम अपने प्रिवेंटिव प्रोग्राम पे जाएं। और जब प्रिवेंशन की बात हुई तो फिर हमने एक नई टर्मिनोलॉजी सीखी और एक नई दुनिया सीखी जो लॉकडाउन की दुनिया थी, जिसमें हर चीज़ को बंद करके अपने आप को घर में बंद रख के, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रख के, एक दूसरे से फासले रखकर, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखकर हमने कोरोना से बचने का तरीका सीखा। लेकिन जहां उससे हम कोरोना से तो किसी हद तक हम बचे रहे, पाकिस्तान उन मुल्कों में से रहा कि जिन मुल्कों में ये पेंडेमिक काफ़ी हद तक फैला लेकिन बहुत बदतर हालात नहीं हुए। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर या अमेरिका में या यूरोप के कुछ मुल्कों में
हालात बहुत बदतर हो गए, लेकिन हमारे मुल्क में खुशकिस्मती से उतने बदतर तो नहीं हुए। लेकिन इस पेंडेमिक ने हमारी ज़हनी सेहत को बहुत बुरी तरह से, लॉकडाउन और जो बाकी एक्टिविटीज़ इस पेंडेमिक के साथ हुई उसको बहुत बुरी तरह से हिट किया। और हुआ ये कि वो मरीज़ जो किसी वक्त एंजाइटी डिसऑर्डर का या डिप्रेशन का शिकार थे और ठीक हो रहे थे, ठीक हो गए थे, उनको भी बहुत सारे पेंडेमिक्स जो है के दौरान वो सिम्टम्स दोबारा आ गए। और बहुत सारे मरीज़ जो पहले इसका शिकार नहीं थे, वो भी इस पेंडेमिक के दौरान एंजाइटी का, डिप्रेशन का और बहुत सारे ज़हनी अमराज का शिकार हुए। तो यूँ ये एक ऐसा सिचुएशन आई, एक ऐसी थ्रेट की सिचुएशन आई जिसने तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया। और मुश्किल ही से कोई शख्स ऐसा रहा होगा कि जो डायरेक्टली लॉकडाउन के सिचुएशन की वजह से या कोरोना SOPs की सिचुएशन की वजह से या लॉकडाउन और कोरोना SOPs की वजह से जो सेकेंडरी अवामिल थे, यानी बाजार बंद है तो लोग नौकरियों से फारिग होना शुरू हुए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, लोगों का जो स्ट्रेस दूर करने का तरीका था कि एक दूसरे के घर आते जाते थे, मिलते थे, ईद, रमज़ान, हर चीज़ हमने बहुत ही डिफरेंट तरीके से गुजारा। सो यूँ मुसलसल हमारी ज़हनी सेहत पर एक थ्रेट बनती चली गई। अच्छा, जहाँ ये थ्रेट थी, जहाँ ये थ्रेट रही, वहाँ कई नई चीज़ें भी हमने इस दौरान सीखी। मिसाल के तौर पे ये जो वेबिनार का एक सिलसिला शुरू हुआ, हमने फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन का तरीका नया सीखा। कोरोना और पेंडेमिक और लॉकडाउन से पहले क्लासेस ऑनलाइन की कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बहुत ही लिमिटेड कॉन्सेप्ट था, और फिर ऑनलाइन क्लासेस का पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट आया। और यूँ एक नहायत सस्ता मौसर तरीका, एक दूसरे से राब्ते का अल्टरनेट तरीका भी दुनिया ने अपने आप को तेज़ी से एडजस्ट किया और ना सिर्फ सीखा बल्कि उसको अडाप्ट भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम पे बहुत सारी थ्रेट्स आई थी, वहाँ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी निकली। हमारा जो तालीमी सिलसिला जो हम सेमिनार की सूरत के अंदर मिल के किया करते थे, वो वेबिनार की सूरत में चला गया और यूँ फिर इंफॉर्मेशन भी फ्लोट होना शुरू हुई और ग्रेजुअली हम उस नई दुनिया के साथ आ गए। इस दौरान एक सबसे बड़ा चैलेंज जो अगर याद होगा कि लास्ट ईयर इन दिनों के अंदर ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो थ्रेट थी, ये मास्क था, जो इससे पहले सिर्फ सर्जन्स के चेहरे पे देखा जाता था जब वो थिएटर में जाते थे या फिल्मों में देखते थे कि कोई डॉक्टर कुछ कर रहा है तो ये पहनता था। ये मास्क पूरी दुनिया के चेहरे पे आ गया और फिर ये मास्क इतना नापैद हुआ कि ये वो मास्क जिसकी कीमत 10 और 12 रुपए थी, ये 500-500 और 1000 रुपए में भी बिका। और फिर जब ये थ्रेट और अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट हुई तो फिर ये मास्क के मुतालिक इतनी अवेयरनेस आई कि लोग इसको इस्तेमाल भी करना शुरू हुए और फिर इसकी वापर मकदार अवेलेबल भी हुई और ये दोबारा नॉर्मलाइज वे के अंदर आना शुरू हुआ। इस मास्क ने जहां हमें कोरोना से बचाया है, मैं ये बात बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई बाकायदा रिसर्च तो अभी ऐसी नहीं हुई है, लेकिन अमूमी तौर पे मौसम की तब्दीली के साथ हर साल हर आम आदमी को 2 या 3 दफ़ा गला ख़राब, नज़ला, ज़ुकाम का मर्ज हुआ करता था। जिन लोगों ने इस साल पेंडेमिक कोरोना की वजह से रेगुलर मास्क इस्तेमाल किए हैं, उनको बाकी इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हुए हैं। अस्पतालों में ये बात रैंडमली ऑब्जर्व की गई है कि जिस तरह से पहले जितने इन्फेक्शन के केसेस आया करते थे, वो इन्फेक्शन के केसेस की तादाद इस पेंडेमिक के SOPs को यूज़ करने वाले लोगों में काफ़ी हद तक कम है। यानी सिर्फ ये नहीं है कि इस थ्रेट से हमें, यानी हमने कोरोना की वजह से ये तो लगाना शुरू किया, लेकिन इससे वो अपॉर्चुनिटी भी निकली कि हमारी सेहत भी उसके मुकाबले में थोड़ी बेहतर रही है। और फिर हम में से बहुत से लोगों ने, जिनमें से एक मिसाल मैं खुद हूँ, कि कोरोना के इस दौरान जब हमारे SOPs आए कि जी अगर आप लॉकडाउन में घर में हैं तो रोज़ाना वॉक कीजिए और खुराक जो है वो हेल्दी पे कन्वर्ट कीजिए। मैं उस वक्त 75 किलो का था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 63 kg है मेरा वजन। तो जहाँ बहुत सारी थ्रेट थी, बहुत सारी उस दौरान जिस किस्म की हम एक दूसरे से मिल नहीं सके, फैमिली गैदरिंग नहीं हो सकी, रमज़ान की जो फेस्टिविटी जिस तरह से हम हमेशा से अपनी ज़िंदगी में मनाते थे वो नहीं हो सकी, जहाँ वो थ्रेट्स थी वहाँ दूसरी तरफ ऐसा भी हुआ कि लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म भी किया इस कोरोना ने। हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मेरे जैसा शख्स जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का इतना आदी था कि मुश्किल से कोई 2 या 3 महीने ऐसे नहीं गुजरते थे कि मैं किसी इंटरनेशनल फोरम पे कोई लेक्चर देने के लिए या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ट्रैवल नहीं करता था। मैं पिछले 15-20 साल में शायद ये पहला साल गुजरा है कि मुसलसल 1 साल से पाकिस्तान में मौजूद हूँ। लेकिन इस मौजूदगी की वजह से मेरी जो अपनी फैमिली के साथ टाइज हैं, मेरे जो अपने क्लिनिक के मामलात हैं, मेरे अपने डिपार्टमेंट के मामलात हैं, मेरे साथ जो क्लिनिक काम करते थे, उनके साथ जितनी भी मेरी टाइज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं।
तो जहाँ वो थ्रेट मिली, जहाँ कुछ चीजें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हुई, वहीं काफी सारी चीजें हमारे लिए बेहतर भी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, पॉजिटिव को में या पॉजिटिव चीजें हम उसी वक्त ले सकते हैं कि जब हम उसी थ्रेड के अंदर से कुछ अपॉर्चुनिटीज निकालें और उन अपॉर्चुनिटीज को निकालते हुए हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और उस इम्प्लीमेंट के नतीजे में हम कोई पॉजिटिव रिजल्ट भी हासिल करें। जी डॉक्टर सलमान। जी सलमान। वंडरफुल डिस्कशन। और मैं जैसे कि मैंने कहा कि सर दिल करता है कि आपको ज़्यादा सुने, और आपकी प्रेजेंटेशन इतनी इंगेजिंग होती है कि वो अल्फाज जो आप ज़बान से आप निकालते हैं हमारे हाफिज़े पे उसके नक़ूश कभी मिटते नहीं हैं सर। एंड आई बिलीव फॉर मी दिस इज़ वंडरफुल। और आप जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर लागू कर रहा था, तो आई हैड द सेम एक्सपीरियंस। बहुत सारे ऐसे काम थे जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक मेरे बहुत सारे ऐसे रिसर्च वर्क, बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि पेंडिंग में थी। दो की एक डेंजर की एलिमेंट थी, लेकिन उसमें बहुत सारे काम हम खुद भी हमने निपटा लिया। और इसके साथ साथ जो मास्क के बारे में बहुत सारे लोग हमें तकलीफ होती थी कि हम मास्क पहनने से हमें एक बहुत सारे लोग कहते थे कि घुटन सी महसूस होती थी, हालांकि वो ऐसे घुटन सी महसूस नहीं है। घुटन से बचाने के लिए हमें ये मास्क पहनते थे। और मेरे भी जब डस्ट एलर्जी थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जब से मैंने 1 साल में कभी मास्क नहीं उतारा, वो भी अभी इस वेबिनार के लिए शक्ल दिखाने के लिए मैंने नीचे रखे हुए सर। अदरवाइज डॉक्टर सलमान देखिए आज हमने ऑनलाइन तो अदरवाइज मैं ये मास्क नहीं उतारता था, तो इससे बहुत सारे मुझे भी डस्ट एलर्जी से मुझे बहुत बचाया। तो मेरे थैंक्स टू दिस मास्क, आपके सर्जिकल मास्क से सर इसने मुझे वो डस्ट एलर्जी से मुझे बचाया। सो देयर आर नो एनी क्वेश्चन बट आई विल रिक्वेस्ट मेरे ऑनरेबल डायरेक्टर है और डॉक्टर सोबिया आफ्ताब है, तो मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा अगर कोई क्वेश्चन है सर से तो आप लीजिएगा और मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। एक सवाल, जैसे डॉक्टर माजिद ने अपॉर्चुनिटीज़ की भी बात की है, तो हमने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ली। मैंने ये भी देखा डॉक्टर माजिद ने खुद भी काफ़ी, यानी आप यू आर आल्सो सर्वाइवर ऑफ कोविड, तो वो अगर डॉक्टर माजिद थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से आपको हेल्प आउट किया ताकि लोग हमारे जो भी लोग देख रहे हैं तो बेनिफिट ले सकें, क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि क्या स्ट्रैटेजीज आपने अपनाई जो सक्सेसफुली आप इनसे निकल सकें। देखें, सबसे पहले तो जो क्योंकि एक ऐसी चीज से हम सामना कर रहे थे जिसका हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जो कुछ हम डिपेंडेंट कर रहे थे वो वही डिपेंडेंट कर रहे थे कि जहाँ जहाँ ये इन्फेक्शन फैला था वहाँ से जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें बताई गई या जो जो SOPs हमें बताई गई थी, तो एग्जैक्टली उन्हीं SOPs पे अमल किया। जिस तरह से कि सैनिटाइज़र वाला यूज़ था तो उसका यूज़ को बढ़ाया, हाथ धोने वाले अमल को बढ़ाया, फिर मास्क घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकले, फिर निकले तो मास्क के बगैर नहीं निकले, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखी। ईद के ऊपर भी जिस तरह की फैमिली गैदरिंग्स होती थी उस तरह की फैमिली गैदरिंग्स नहीं हुई। वो जो जितनी वो SOPs थी, वो SOPs जिस तरह से गवर्नमेंट और लोग हमें बता रहे थे या हेल्थ वर्कर्स बता रहे थे या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें गाइड किया जा रहा था, उन पर अमल करना प्राइमरी पैरामीटर। अच्छा, उस प्राइमरी पैरामीटर के साथ कुछ एडेड चीज़ें थी। मिसाल के तौर पे बदकिस्मती से इसी कोरोना के अंदर कम से कम 6 से 7 साइकियाट्रिस्ट हमारे अपने दोस्त हैं, काजी इरशाद साहब मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, और कई हमारे ऐसे साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं जो इस दौरान दुनिया से चले गए कोरोना के इन्फेक्शन की वजह से। और वजह यही थी कि जब मरीज कोरोना पॉजिटिव केसेस आए, और जब आपको याद होगा कि इनिशियली तो बड़े बड़े सेंटर्स बनाए गए थे, जैसे कि कराची में 8-10 सेंटर्स बनाए गए थे, वहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे होते थे कि जिनको घबराहट बेचैनी के सिम्टम शुरू हो जाते थे, और जब घबराहट बेचैनी के सिम्टम शुरू होते थे तो उनके जब ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की जाती थी वो नॉर्मल होती थी। तो पता ये चलता था कि कोरोना की वजह से सांस का मसला नहीं हो रहा है, सांस का मसला एंजाइटी की वजह से हो रहा है। तो फिर साइकियाट्रिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी, साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ती थी। तो यूं कोरोना के वार्ड के अंदर, आइसोलेशन वार्ड में जो हमारे अस्पताल में भी था, मार्च 2020 जब कोरोना वार्ड बनना शुरू हुए, उस वक्त से लेकर आज तक मुसलसल एज ए मेंटल हेल्थ वर्कर हमें वहाँ पर अपनी सर्विसेज मुसलसल देनी पड़ रही हैं। यानी मैंने लास्ट कोरोना पॉजिटिव केस एंजाइटी डिसऑर्डर का 2 दिन पहले अपने अस्पताल के वार्ड में विजिट किया। तो यानी
जनरली ये समझा जाता है कि मेंटल हेल्थ वर्कर शायद उतने डायरेक्टली कोरोना के मरीजों को नहीं देख रहे, तो इनको फ्रंट लाइन वर्कर्स क्यों कहा जाता है? तो इसका मतलब ये है कि हम पर SOPs को अमल करना बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरी था। और फिर अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए रोज़ाना की एक्सरसाइज जो पहले मैं बेकायदगी से करता था, वो बाकायदगी से शुरू कर दी। पहले मैं जो हेल्दी फूड्स का बातें ज़्यादा करता था, लेकिन बीच बीच में से नॉन हेल्दी फूड भी इस्तेमाल कर लेता था, वो मैंने अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लिया। सो यूँ वो चीज़ें मेरी अपनी जो जिस्मानी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी मुझे मिली, और मेरी जो ज़हनी ट्रांसफॉर्मेशन थी वो भी मुझे मिली। इसी थ्रेड के अंदर से वो अपॉर्चुनिटी मिली। ये जो आपने एंग्जाइटी की बात की है, तो काफ़ी क्लाइंट मैंने भी देखा कि जो हमारे पास जब हमने ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट की है दौरान कोविड के दौरान ही 2020 में क्लिनिक जब हमने स्टार्ट किया और ऑनलाइन सर्विसेज भी कर रहे थे, फिर काफ़ी लोग अप्रोच कर रहे थे इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए, और उसके बाद इंस्टीट्यूट भी खुल गया। तो एंग्जाइटीज जिन लोगों को नहीं भी थी, तो 2020 में बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने एंग्जाइटीज की भी एक्सपीरियंस किया है बात। आई थिंक मोस्ट कॉमन जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम रहा है 2020 में वो एंग्जाइटी ही रहा है। और इंशाल्लाह जी डॉक्टर सोबिया, आप क्या कहना चाह रही थी? हाँ जी, मैं भी डॉक्टर माजिद बता रहे थे कि उन्होंने उसकी बात की कि कोविड से पहले अपना वेट और कोविड के बाद का वेट बताया। तो मैं कल ही अपनी भाभी से डिस्कस कर रही थी कि आपने कोविड में लूज किया है और मैंने गेन किया है। तो मैंने कहा अगर खवातीन को ये बता दिया जाए कि मैंने यानी आज 6 to 7 kg आई गेन, तो कि इतना वजन बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से वो वैसे ही SOPs को फॉलो कर लेंगी। तो क्योंकि उनके लिए हमेशा एक वेट हमेशा कंसर्न रहता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होती है। शुरू में तो डॉक्टर सोबिया जब लॉकडाउन हुआ था तो वेट हमने कम किया, क्योंकि 2 महीने तक तो मेड्स नहीं थी ना, और जब मेड्स आ गई तो वापस से फिर हमने गेन करना शुरू कर दिया था उसके बाद। क्योंकि कोविड में फिर आपको जो खाना पड़ता है, बाजूका स्टेरॉइड्स हैं आपके, और फिर जो वायरल आपको लगते हैं इंजेक्शंस वगैरह, तो वो सारे जो हैं आपकी डाइट और ये सब चीज़ें, देयर इज़ अ टेंडेंसी दैट यू गेन वेट। तो खवातीन पर्टिकुलरली आपकी एडवाइस है कि आप अगर बचना चाहती हैं तो प्लीज़ SOPs को फॉलो करें। एक्सरसाइज और वॉक अगर शामिल रखेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप स्टेबल रहते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। और डॉक्टर माजिद, इसके अलावा आप कुछ और बताना चाहें? जैसे पर्टिकुलरली डॉक्टर आतिफ ने बात की थी कि थर्ड वेव जो है इज़ अबाउट टू कम, और एक दोबारा से ऑब्वियसली एक अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज अगस्त हमने जून में ज्वाइन किया, जून से लेके नाउ इट्स बीन अगस्त, तो थोड़ी एक स्टेबिलिटी आई थी हमारी लाइफ में। यानी अब हमने क्लिनिक भी स्टार्ट की, हम वर्क प्लेस पे भी वी वर कमिंग डेली एंड वी वर फॉलोइंग SOPs, लेकिन हमने घरों से निकलना शुरू किया था। तो अब ये हाँ, और नाउ वी आर हियरिंग कि अगेन जो है लॉकडाउन हो जाएगा, और अभी फिर हो सकता है कि फिर ज़्यादा थर्ड वेव आ रही है। तो देयर इज़ लाइक एक एंग्जाइटी सभी में है, पर्टिकुलरली द पीपल हु आर एट वर्क प्लेस, नॉट ओनली द फ्रंट लाइन वर्कर्स, जो पर्टिकुलरली वो तबका पर्टिकुलरली जो आपकी बसेस वगैरह यूज़ करता है, टैक्सीज से आता है, या वो करीम ले रहे हैं। बिकॉज आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल के जो कोविड के दौरान आई हैव सीन कि जो कोविड पेशेंट्स हैं दे आर यूजिंग करीम, घर की गाड़ी नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो क्रीम यूज़ कर रहे हैं। दो के बकौल उनके कि हम स्प्रे करके आ जाते हैं और सब करके आ जाते हैं। ज़ाहिर आई थिंक एक डेटोल का स्प्रे इज़ नॉट एनफ फॉर दैट अनटिल एंड अनलेस कि आप पर्टिकुलरली डिसइंफेक्ट स्प्रे है वो यूज़ करें। तो एक देयर इज़ एन इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी फॉर पीपल जो कि क्रीम यूज़ कर रहे हैं या उबर की सर्विस यूज़ कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या करना चाहिए ऐसे में जो वो लोग जो वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं? देखें, अल्टीमेटली दो चीज़ें तो अल्टीमेटली हमने अचीव करनी है। पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। आज से 20, 25, 30 साल पहले पाकिस्तान में ट्यूबरकुलोसिस बहुत बड़ा मसला था। हर तीसरे चौथे घर में एक आध TB का मरीज मिलता था। उसके बाद पिछले 8-10 साल के अंदर डेंगी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला हुआ था। एक ज़माने में डेंगी के हर साल बहुत बड़ी वेव आती थी और हर साल बहुत सारे लोग हमारे करीबी रिश्तेदार अजीज हमसे चले जाते थे डेंगी की बीमारी में मुब्तला होते। इसी तरह से कई और वबाएं इस तरह से आती रही हैं और वो वबाएं जाती रही हैं। इस मुल्क के लोगों ने डिप्थीरिया को शिकस्त दी है। आज से 40 साल पहले यहाँ डिप्थीरिया का इन्फेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ करता था, जिसमें गला बंद हो जाता था और सांस बंद हो जाता था और लोग फिर डिप्थीरिया से मर जाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसे मुल्क में अब डिप्थीरिया का प्रॉब्लम ज़ीरो पर है, या ज़ीरो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे अमराज हैं कि जिनका प्रॉब्लम आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले बहुत ज़्यादा था और अब वो बहुत ख़त्म हो गया है या ना होने के बराबर है। पोलियो को भी हम तकरीबन शिकस्त देने के करीब हैं।
तो जो मुल्क इन बीमारियों को शिकस्त दे सकता है, जो ज़्यादा जानलेवा बीमारियां हैं, जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बीमारियां हैं, तो वो कोरोना जैसी बीमारी जिसकी मोर्टेलिटी रेट पूरी दुनिया में 1.5 से 2% रही है सिर्फ, और जिसकी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हमें चूंकि इसका पता नहीं है। अब जब इसकी वैक्सीन आ रही है तो हमें, अब मेरा ख्याल है पूरी कौम को इस बात को एजुकेट करना पड़ेगा कि किसी भी वबाई मर्ज से मुकम्मल तौर पे छुटकारा हासिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी हर्ड इम्यूनिटी पे चली जाए, और हर्ड इम्यूनिटी यह है कि ज़्यादातर लोग उस इन्फेक्शन से गुजर जाएं और उनकी अपनी एंटीबॉडीज जिस्म में बन जाए, जिसके तहत जब भी वो इन्फेक्शन आएगा उनकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ उस इन्फेक्शन को शिकस्त दे देगी और उनको इन्फेक्शन नहीं होना पड़ेगा। तो एक तो ये जो पाकिस्तान में पहले 2 वेव गुजरी हैं, उसमें जितने नंबर ऑफ पेशेंट कोरोना के बताए गए हैं कि इतने नंबर ऑफ पेशेंट हैं, जनरली ख्याल ये किया जा रहा है कि उसके मुकाबले में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मरीज कोरोना से पॉजिटिव रहे हैं, और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ एक सर्टेन हमारा कौम का एक हिस्सा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो वैक्सीन पाकिस्तान में आई है, उस वैक्सीन को अभी तो हमने फिक्स किया हुआ है कि फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए, लेकिन अल्टीमेटली इस वैक्सीन को पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को लगना चाहिए। अच्छा, अब होता यह है कि हर चीज़ की पाकिस्तान में खसूसन एक हमारे यहाँ फैक्ट्री लगी हुई है अफवाहें फैलाने की, और वो फैक्ट्री जो अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है, उसका सबसे सस्ता तरीका है व्हाट्सअप और सोशल मीडिया और फेसबुक और ट्विटर। उसके ऊपर एक मैसेज लग जाएगा कि जी फलां वैक्सीन से वो चीज़ें ख़राब होंगी, फिर वो मैसेज आएगा इस वैक्सीन से वो यहूदी ने ये कर दिया है, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, ये फलां के खिलाफ साजिश है। अच्छा, ये नहीं देख रहे होते हैं कि ये जो मुसलमानों के खिलाफ साजिश का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये उसी यहूदी के बनाए हुए टेलीफोन से फैला रहे होते हैं। उसी क्रिश्चियन के लिए वो सिहोनी साजिश है, और उसी सिहोनी के बनाए हुए उसके कवर और इंटरनेट और वाईफाई को यूज़ कर रहे होते हैं। वहाँ इनको ये सहूलियत और ये नहीं याद आती है, लेकिन सिर्फ इस तरह की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं। अच्छा, मकसद इसका क्या होता है? मकसद सिर्फ ये होता है कि जो मेरी स्कूल ऑफ थॉट है वो मैं फैला के पूरी दुनिया को उसमें इन्वॉल्व कर लूँ, और ये एक अजीब व गरीब हमारे यहाँ रवैया आ गया। देखिए, डॉक्टर आतिफ ने भी, जैसे मैं सुन रहा था, उन्होंने जिक्र किया कि वो इत्तेफाक से अब तक नहीं लगा सके हैं, लेकिन जैसे ही फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर का नंबर आया, उसके बाद पहले सरकारी अस्पताल के लोग जो डायरेक्टली कोरोना वार्ड में इन्वॉल्व थे, और सेकेंड फेज में अब मेंटल हेल्थ वर्कर्स को भी जैसे ही गवर्नमेंट ने इन्वॉल्व किया है, मैं उन लोगों में था जिसने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर कराया, और जैसे ही मेरा नंबर आया आज से 6-7 दिन पहले, मैं कोरोना की वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवाता था। और जब मैंने फर्स्ट डोज लगवाई है, मैंने उनसे नहीं पूछा कि ये सिनोफार्म की बनी हुई है, ये एस्ट्राजेनिका वाली है, ये फाइजर वाली है। अब समझने की बात यह है, मुख्तलिफ जो वैक्सीन हैं, इन वैक्सीन की जो काबिलियत या सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे एक वैक्सीन के मुतालिक ख्याल है कि 95% कवर देगी, एक वैक्सीन के मुतालिक ख्याल है 91% देगी, एक के मुतालिक ख्याल है कि वो 73% देगी, एक के वैक्सीन के मुतालिक ख्याल है कि वो 67% देगी। लेकिन मैं अगर वैक्सीनेटेड नहीं हूँ तो मैं 100% डेंजर में हूँ। अब सोचने की बात यह है कि अगर मैं 100% डेंजर में हूँ और कोई कम से कम वैक्सीन भी मुझे 67% यानी 2/3 से ज़्यादा सेफ्टी पे ले जाती है, तो मेरी अक्ल और शऊर क्या कहती है कि मुझे सेफ्टी पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन उसका कोई दूसरा जवाब नहीं है। फिर दूसरी बात ये, यही कोरोना अगर मुझे हो जाए, अल्लाह ना करे, और मुझे इन्फेक्शन हो जाता है और मुझे इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर सोबिया और डॉक्टर उस्मा जो है वो हमारी गाजी हैं कोरोना के ख़िलाफ़, डॉक्टर इमरान हमारे गाजी हैं, डॉक्टर इमरान को अल्लाह ने सेहत दी, तो उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, उसके बाद वो संभली। हमारी शहीद भी हैं, हमारे इंस्टीट्यूट की शहीद भी हैं हमारे पास, डॉक्टर सरवर साहिबा, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे और शहादत के आला दर्जे पे फाइज करे। अब सोचिए कि जो गाजी हैं, आप लोगों की इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है डायरेक्ट कोरोना से एक्सपोज होकर, तो कोरोना से एक्सपोज होकर इम्यूनिटी डेवलप कराना ज़्यादा समझदारी का काम है या वैक्सीन से एक्सपोज होकर इम्यूनिटी डेवलप कराना? अब ये जो सोशल मीडिया पे थ्योरियां फेंकने वाले लोग हैं, इनसे ये पूछिए कि भाई साहब जब आप पैदा हुए थे, आपके पैदा होते ही 3 टीके नर्स ने आके लगा दिए थे आपको, जिसके निशान आपके बाजू पे मौजूद हैं। बिल्कुल उसी की तरह की ये भी वैक्सीन है। उसकी जो थ्योरियां थी वो सारी फेल हो गई हैं। उन 4 वैक्सीन की जो डीपीटी और टीबी की और वो पोलियो के खतरे मिलते थे,
सारी थ्योरी इसी पे आकर लग गई है कोरोना के ऊपर। बहुत वैलिड पॉइंट है डॉक्टर माजिद आपका। That's very true. That's very true. अब किसी भी आदमी से पूछे, उससे पूछे जरा बाजू दिखाए, तो वो दिखा दे कि बचपन में ये टीका लगा था, ये टीका लगा था, ये टीका लगा था। अल्लाह के बंदे, ये टीके जो लगे थे ये भी वायरस वाले ही हैं, उसी मेथोडोलॉजी पे ये भी वैक्सीन बनी है। टेक्निकली वैक्सीन में थोड़ा बहुत फर्क और चीजों में फर्क जरूर होता है, लेकिन इस वैक्सीन से कितना क्या हो रहा है, मैं जब 100% एक्सपोज हूँ, मुझे अगर 60% भी सेफ्टी मिल रही है तो मुझे पहली फुर्सत में सेफ्टी पर जाना चाहिए। और हम फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स अपने आप को वैक्सीन लगाकर पूरी कौम को ये मैसेज दे रहे हैं कि ये सेफ है, ये महफूज है। अब अगर हमारे कोई ऑडियंस इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं तो मैं उनको बताऊं, मैं डायबिटिक मरीज हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर का मर्ज है, 1 साल पहले मेरी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हुई है और मैंने वैक्सीन लगवाई है। इससे ज्यादा क्या सेफ्टी आप करेंगे? हाँ, किसी भी दवा की 100% सेफ्टी की अगर आप बात करें तो फिर तो हम पैरासीटामोल भी नहीं खा सकते, क्योंकि अनवांटेड इफेक्ट तो दुनिया के हर केमिकल में होते हैं। आप अगर एक वक्त सालन में नमक भी ज्यादा डाल देंगे उसके भी अनवांटेड इफेक्ट हैं। अगर आप अदरक और लहसुन का मिकदार आगे पीछे कर लेंगे उसके भी अनवांटेड इफेक्ट हैं। अगर एक वक्त आपको 2 रोटी की भूख है और 2.5 खा लेते हैं उसके भी अनवांटेड इफेक्ट हैं। तो सिर्फ अनवांटेड इफेक्ट को मद्देनजर रखते हुए ये जो सोशल मीडिया की कहानी है उसको एक्सेप्ट कर लें, तो ये मेरा ख्याल है कि मेरी तरफ से शायद सबसे बड़ा मैसेज आज के दिन यही जाना चाहिए कि नेक्स्ट फेज में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि अब करीबन कोई 40 मिलियन के करीब डोज मार्च के एंड तक पाकिस्तान में अवेलेबल होंगी और जून के एंड तक हम पाकिस्तान में आधी से ज़्यादा अडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगाने के काबिल हो जाएंगे। और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारी आधी कौम हर्ड इम्यूनिटी पे चली जाए और आधी कौम हमारी अगर इस तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएगी तो हम सेफ तरीन मुल्कों की फहरिस्त में शायद टॉप पर कहीं आ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि आज के प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा पूरी कौम को ये मैसेज होगा कि जो थ्रेट्स हमारी हमने गुजार ली हैं, अब अपॉर्चुनिटी ये है कि अपने आप को रजिस्टर करवाइए। जैसे ही आपका नंबर आता है पहली फुर्सत में जाकर ये वैक्सीन लगवाइए। अब तकरीबन 1 लाख के करीब लोग हैं जिनकी वैक्सीन की एक फर्स्ट डोज से ज़्यादा लग चुकी है, शायद 1 लाख से भी ज़्यादा हो गए, क्योंकि 5 लाख डोज पहली आई थी, 5 लाख दूसरी आई थी, दूसरे फेज की डोज अब लग रही हैं। तो इसका मतलब शायद 4-5 लाख लोग होंगे और अभी तक सीरियस साइड इफेक्ट का एक केस भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अगर कोई हुआ है तो मेरी नॉलेज में नहीं है, डॉक्टर आतिफ मुझे करेक्ट करें अगर डॉक्टर आतिफ की नॉलेज में या आपने किसी की नॉलेज में। माइक बंद है डॉक्टर आतिफ आपका। हाँ, मैं फिर बंद है माइक। डॉक्टर आतिफ आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अब ठीक है? जी हाँ मैडम, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं कराची के जहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल, तो बहुत सारे लोगों ने लगवाई और बिल्कुल आई एम एग्री विद डॉक्टर माजिद के फिलहाल कोई सीरियस साइड इफेक्ट किसी को नहीं हुआ। अगर किसी को कोई थोड़ा बहुत कर फीलिंग हुई भी है तो मे बी दैट इज एंजाइटी रिलेटेड है, कुछ स्ट्रेस रिलेटेड है, या थोड़ा सा जो एग्जाम में आती है इंसान को साइकोलॉजिकल है, लेकिन एज सच कोई जिसे हम कहते हैं ना कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो लाइफ थ्रेटनिंग होता है एज सच कोई नहीं हुआ। बल्कि सीरियस क्या, मेरा ख्याल है मैंने जितने लोगों से बात की कोई एज सच माइल्ड भी एज सच किसी को नहीं हुआ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर आतिफ। देखें, डीपीटी की वैक्सीन और बीसीजी की जो वैक्सीन लगती है उससे लो ग्रेड फीवर 20% लोगों तक को होता है और इससे तो 0.1 या 0.2% लोगों पर भी रिपोर्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है उसके मुकाबले में ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेहतर है। सो एनीवे मेरा ख्याल है कि टाइम भी पूरा हो रहा है। कमिंग वीक में मैंने कहा मेरा भी प्लान है लगाने का इंशाल्लाह। मैंने अपने हॉस्पिटल हमारे दी ब्रेन क्लिनिक में जितनी साइकोलॉजिस्ट काम करती हैं, हमारा जो बाकी एडेड स्टाफ है, हेल्थ स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह सबको लग चुकी है फर्स्ट डोज। लोग वी वर लिटिल कंफ्यूज एंड वी वर वेटिंग कि कोई हमें गाइड कर सके। डॉक्टर आतिफ से भी हमने ये सवाल पूछा था। सो नाउ वी आर लाइक वो जो कंसर्न्स थे हमारे माइंड में, तो नाउ आई थिंक विल गो नेक्स्ट वीक, हम लगवा लेंगे इंशाल्लाह। एंड डॉक्टर माजिद, बहुत ही अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है और आई होप कि हमारी जो ऑडियंस है उनको जरूर इससे फायदा पहुंचेगा और जो भी उनके जहन में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं, आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ
اور انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی اسی طرح. انشاءاللہ. Ji, inshallah. Thank you so much for taking our time out Thank of you. your busy schedule, and I'm really thankful. Chale, Allah Hafiz. Thank you so much. Allah Hafiz, sir. اللہ حافظ. اللہ حافظ شہزاد. اللہ حافظ میم. Madam, thank you very much, madam, for inviting. تھینک یو. Dr. Salman, may I request you to please introduce our next guest speaker, or do you want me to? Please, ma'am. Please continue, ma'am. Continue with me. Now, our guest speaker with us is Professor Dr. Irfana Shah. She is Chairperson, Department of Psychology, University of Sindh, Jamshoro. A very warm welcome to you, Dr. Irfana. And یہ آج بات کریں گی کہ فیملی ریلیشنشپس جو کووڈ-19 میں افیکٹ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ جو ہے ڈاکٹر عرفانہ جو ہے she will enlighten us with her inspiring words. تو میں ریکویسٹ ڈاکٹر عرفانہ to over to you, Dr. Irfana. Can you hear me? مائک بند ہے. I think مجھے لگ رہا ہے وہ سن بھی نہیں پا رہی. Dr. Irfana, can you hear us? I think I need to call her. Let me call her. میڈم اوور آل بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا اور بڑا اچھی آپ کی کاوش تھی کرنا, اور انشاءاللہ میں بھی انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر ماجد نے بڑا اچھا ہمیں گائیڈ کیا. یہ انسولین ہاں, کیونکہ وہ خود بھی انہوں نے کرا لیا نا, تو ظاہر ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہو گیا, اور پھر باقی لوگوں سے جو فیڈ بیک لیا ہے تو بہت اچھا ایک طرح سے پارٹیسپیشن ہو گئی ہے. جی السلام علیکم. ڈاکٹر عرفانہ کا بھی مائک بند ہے, تو شی ول بی جوائننگ ان اے وائل. وہ بھی ہمیں جوائن کرتی ہیں. تو ڈاکٹر عرفانہ بھی کافی حد تک جو بھی کووڈ کے دوران جو ہے ڈفرینٹ ہیلپ لائن کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں, بڑا ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. حیدرآباد جام شہروں سے تعلق ہے, تو وہاں پر کافی زیادہ جو سائیکالوجی اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ڈاکٹر عرفانہ کا بہت انجم ہے. یہ شو ہو رہے ہیں مجھے, اور آپ لوگ کی آواز نہیں آ رہی. نہیں ڈاکٹر عظمیٰ کیوں نہیں ہو رہی آپ کی آواز. اچھا میرے جی اچھا ٹھیک مادیا وہ کہہ رہی ہے لیو کر کے جوائن کرو. ڈاکٹر عرفانہ جوائن کر رہی ہیں, ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ہم یہی بات کر رہے تھے صوبیہ کہ ڈاکٹر ماجد نے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا ہے کہ کافی لوگوں نے ویکسینیشن کروا لی ہے, کوئی اتنے سیریس سائیڈ افیکٹس ایک بھی رپورٹ نہیں ہوا. کیس جو ہے انہوں نے خود بھی کروائی ہے, اور ان کے ظاہر وہ ان کے اسٹاف میں اور باقی جو فیڈ بیک انہوں نے اور لوگوں سے بھی لیا ہے. تو ہوپ فلی چونکہ ہمارا بھی تعلق رہتا ہے لوگوں کے ساتھ, ہم سیشنز بھی لے رہے ہیں, ہمارا انسٹیٹیوٹ بھی کھلا ہوا ہے کلینکل تو پریکٹس, تو انشاءاللہ ہم بھی اب لگوائیں گے آگے پھر جو کمنگ ڈیز ہیں, تاکہ وہی والی بات کہ جو 100% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک آپ کو اگر نہیں انہوں نے بول دیا میرا بھی کہ میں آپ دیکھیں کہ ہم جیسے تو میں نے نہیں فیس کیا ہے, یعنی کووڈ میں خود نہیں گزری ہوں, لیکن میں نے اپنی سراؤنڈنگ میں اور اپنے کولیگس کو دیکھا ہے کہ انہوں نے فیس کیا, مقابلہ بھی کیا, اور باہر بھی آگے ہیں, ٹھیک بھی ہو گئے. تو انشاءاللہ وہ بھی لگوائیں گے ویکسین. آپ نے وائکیریس ایکسپیرینس کیا ہے, آپ کی سراؤنڈنگس میں ہوا ہے نا, آپ نے اس ایکسپیرینس ہو سکتا ہے میں نے کیا ہو, کیونکہ بڑا قریب میں رہی ہوں. صوبیہ آپ کو جب ہوا تھا تو میں ساتھ ہی تھی, بس اللہ تعالیٰ نے بچا کے. ہاں تو میں بھی ہوا ہو, سمٹمس نہ ہوئے ہو, مجھے پتہ نہ چلا ہو, آئی ڈونٹ نو, میں نے ٹیسٹ تو کرایا نہیں ہے. جی بالکل ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر عرفانہ آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. آپ لوگوں کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. اور آپ کا انٹروڈکشن میں نے کرایا اپنے آڈینس کو, اور اب جو ہے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہم کہ آپ ہمیں بتائیے ہاؤ دا کووڈ-19 ہیز افیکٹڈ دا فیملی ریلیشنشپس. سو ویری وارم ویلکم ٹو آور پلیٹ فارم. تھینک یو جی. اور سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اس ٹرسٹ کی جو ہے 2nd اینیورسری کی مبارکباد دوں گی, اور ڈاکٹر احمد کی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج جو ہے چانس دیا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پروگرام میں شرکت کر سکوں. ابھی میں ڈاکٹر عظمیٰ کی بات سن رہی تھی جو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو لوگ اس کووڈ سے نہیں گزرے, لیکن ہم نے اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھا
کہ کووڈ کی وجہ سے کیا پرابلمس ہوئے. اچھا ایکچولی دراصل میں نے بھی اپنی فیملی میں اور اپنے ارد گرد الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا. میں ہمارے ایک کولیگ کو ہوا جو کہ ظاہر پینڈیمک کے دوران جو ڈیورنگ لاک ڈاؤن تھا, اس لاک ڈاؤن میں ہوا, اس لیے ہم لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں اور وہ خیریت سے گزر گئے اس پروسیس سے. اب جب ہم فیملی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں ڈیورنگ پینڈیمک, تو کیونکہ ہم بڑے ایکٹیو رہے ہیں اپنی زندگی میں. اگر ہم اپنے فیملی میں دیکھیں, اپنے ارد گرد دیکھیں, تو مارننگ میں ہم لوگ سب اٹھتے ہیں اور جو ہے ہمارے بچوں کو جو ہے ایجوکیشن کے لیے, اور بڑے جو ہیں وہ اپنے آفیسز کے لیے اور ورک پلیس پہ جانے کے لیے تیاری کرتے. لیکن جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوا پینڈیمک کا, اور پھر یہ جو نیوز آنا شروع ہوئی وائرس کی اسپریڈ ہونے کا, کس طریقے سے وائرس جو ہے اسپریڈ ہو رہا ہے, کن کن لوگوں پر یہ حملہ آور ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے, تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن سے جو ہے پوری انسانیت ایک ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن میں آ گئی کہ اب ہوگا کیا. کیونکہ یہاں پر جو سب سے بڑا تھریٹ تھا وہ سروائیول کا تھا, فزیولوجیکل بھی اور فائنینشیل بھی. تو یہاں پر جو سب سے پہلے جو سائیکولوجیکل نیڈ ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی, ظاہر ہے کہ اس نیڈ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا کہ آخر ہونا کیا ہے. ایک انسرٹینٹی, ایک انسیکیورٹی کے لمحات سے ہم سب گزر رہے تھے. اور ایسے میں جو ہے ظاہر ہے کہ جب ایک دم سے لاک ڈاؤن ہوا, سوشل ڈسٹینسنگ ہوئی اور سب اپنے اپنے گھروں تک محدود ہو گئے, تو جو سب سے بڑا اسپیشلی جو ہم جیسے کنٹریز کا جو پرابلم تھا, باہر بھی یہی تھا لیکن وہ تھا فائنینس. ٹھیک ہے, اب جو ہمارے ہیڈ آف فیملی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ ہسبینڈ ہوتے ہیں یا فادر ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سائیکولوجیکل ٹراما ہی سمجھ لیں کہ ٹراما تھا کہ اب ہونے کیا والا ہے, میں کس طرح اپنی فیملی کو رن کروں گا, یا یہ کس طرح ہماری فیملی کو افیکٹ کرے گا وائرس. تو ظاہر ہے کہ جو ایک ایکٹیو لائف تھی انسان کی, وہ ایک پیسو لائف میں کنورٹ ہو گئی, اور پیسیوٹی کے ساتھ ہی ان کے اندر جو ہے نیگیٹو تھاٹ, پھر جو ہے آئسولیشن, لونلینس, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئیں. اب ان تمام ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے تو انگزائٹی اینڈ ڈپریشن انسان کے اندر آ جاتا ہے. اور انگزائٹی اینڈ ڈپریشن جو ہے کس طرح بیہیویئر میں شو ہوتا ہے, اریٹیبلٹی سے. اب یہ جو اریٹیبل موڈ ہے یہ انٹرپرسنل اینڈ فیملی ریلیشن شپ دونوں کے لیے جو ہے ڈیمیجنگ ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اریٹیبل موڈ میں ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کی فیلنگس کا, کسی کی تھاٹس کا, کسی کی بھی جو ہے مطلب احساسات کا کوئی خیال نہیں ہوتا. آپ ججمنٹل ہو جاتے ہو, چھوٹی چھوٹی سی لفظ, ایک چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے جو ہے آپ شروع ہو جاتے ہو. تو یہی سب کچھ جو ہے شاید بہت ساری فیملیز نے اس چیز سے سفر کیا کہ جو ہسبینڈ تھے ظاہر ہے کہ جب وہ گھر تک محدود ہو گئے اور فائنینشیل پرابلم اور کرائسس کا بھی شکار ہوئے, تو ان کو اپنے ہی گھر میں, اب ایک وائف تھی جو ہسبینڈ کو بھی سنبھال رہی ہیں اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کو ہی سننا پڑ رہا ہے کہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے گھر میں کام نہیں ہو رہا ہے, صفائی نہیں ہو رہی ہے. آپ لوگ میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل بالکل آ رہی ہے. ہاں, تو یہ تمام چیزیں جو تھی, یہ مطلب جو ججمنٹل جو ہو گئے سب. پھر اس کے بعد جو ظاہر ہے کہ جب ہسبینڈ ججمنٹل تھے, وائف بھی ججمنٹل ہوئی, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے پرابلم کریٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا. اب یہاں پر جو ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ والدین جو ہیں وہ بچوں کے لیے رول ماڈل ہے, تو اب جب بچوں نے یہ دیکھا کہ ایک کرائسس ہے, ظاہر ہے بچہ بھی باہر نہیں جا سکتا, اس کی بھی ہر ایکٹیویٹی بند ہو گئی ہے, اور کھیلنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا, تو ظاہر ہے گھر میں بھی کھیلے گا. تو اب ظاہر ہے کہ اس پہ بھی کہ شور زیادہ ہو رہا ہے گھر میں, شور نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تمام ایشوز جو ہیں بہت ساری فیملیز نے فیس کیے, جو کہ ظاہر ہے کہ فادر جو کہ ایک فیملی ہیڈ تھے, اگر وہ گھر میں بچہ ہے, گھر کیونکہ بچہ جو ہے وہ اس کو پتا ہے کہ میں نے اگر کارٹون لگا لینا ہے تو کسی اور نے ٹی وی نہیں دیکھنا. اب یہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب فادر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے نیوز دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اب اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. تو وہ بھی وہاں پہ جو ہے بچوں کے ساتھ بھی, اور پھر وائف کے ساتھ بھی, اور خود وہ اپنے اندر بھی ایک پریشانی.
اور پھر اگر جو ہے ایلڈر پیرنٹس ہمارے گھر میں جیسے دادا دادی نانا نانی ہم لوگوں کے ساتھ پیرنٹس ہوتے ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی جو ہے بڑا پرابلم. تو یہ تمام چیزوں سے بہرحال سفر کیا ہماری کنٹری میں بھی اور باہر کی کنٹریز میں. تو اس سے بھی زیادہ یہاں پہ کہ کچھ ریسرچز ایسی ہوئی ہیں جس میں یہ شو ہوا ہے کہ ڈیورس ریٹ جو ہے انکریز ہو گیا. یہ مسائل اس وقت زیادہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم ایموشنلی بیلنسڈ نہ ہوں. تو یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنے آپ میں ایموشنل مطلب ٹالرنس کی جو ایک اسکل ہے وہ ضرور ڈیولپ ہونی چاہیے. ایموشنلی ہم بیلنسڈ ہوں تاکہ ہم دوسروں کی فیلنگس تھاٹس اور ان کے جو ہے لائکس ڈس لائکس ان کا احترام کریں، ان کا رسپیکٹ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب دوسری چیز جو ہے وہ ہے سیلف کمپیشن. مطلب کہ آپ اپنے آپ کو بھی مورد الزام نہ ٹھہرائیں اور دوسروں کو بھی مورد الزام نہ ٹھہرائیں کہ اس وجہ جیسے یہ اب ہو گیا کہ خدا کا عذاب آ گیا، یا جو ہے شاید میں نے کوئی گناہ کیا جس کے گناہ کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ ہو گیا. تو ایک تو خود ترسی والی کنڈیشن بھی نہیں آنی چاہیے، بلکہ اپنے لیے بھی ہیلپ فل ہو، دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ میں گریٹیٹیوڈ بھی ہو اور پھر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی اسکل ہو. تو اگر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہے، جیسے کہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، ہم بڑی ایکٹیو لائف سے گزر رہے تھے اور لاک ڈاؤن اینڈ آئسولیشن کی وجہ سے، سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے ہم لوگوں کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے ریسٹرکٹ ہو گئی، ایک گھر تک محدود ہو گئی. تو اب کیا ہے کہ ایک پیسو جو کنڈیشن پیدا ہوئی، تو اس میں اگر ہمارے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی اسکل ہوتی تو ظاہر ہے کہ اگر ہو جس میں ہوتی بھی ہے، اگر ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر آج ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، یہ کام آج نہیں ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ٹائم ول چینج اور ہم جو ہے جلد اس حالات میں آ جائیں گے جب ہم جو ہے ان ایکٹیویٹیز کو دوبارہ ریزیوم کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ اور پیرنٹس کو یہ چیزیں اپنے اندر ڈیولپ کرنی چاہیے اور بچوں کے لیے بھی ان کو رول ماڈل بننا چاہیے تاکہ وہ ایک خود بھی کمپوز رہیں سائیکولوجیکلی اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے سائیکولوجیکلی ریلیکس رکھ سکیں. اور اس طرح جو ہے ان کے جو فیملی ایشوز ہیں یا فیملی کانفلکٹ ہیں وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ وہ دور ہے، اب تو خیر بہتر ہو گیا ہے سب کچھ اور ہم لوگ باہر نکل رہے ہیں، کام پر بھی جا رہے ہیں، لیکن جب وہ لاک ڈاؤن والا دور تھا تو ایک چیز جو ڈیولپ بھی ہوئی وہ تھی فیملی باؤنڈنگ ہمارے یہاں ویسے بھی ہے، لیکن جب ہم بہت قریب ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا. تو یہ ایک ہیلدی سائن بھی تھی اور ظاہر ہم نے اس سے بہت کچھ لرن بھی کیا کہ ہمیں کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وہ وقت تھا، وہ جو لاک ڈاؤن والا وہ وقت تھا جو ہمیں بہت کچھ سکھا گیا کہ ہم اگر دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے، دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو ہم اپنی زندگی کو ایک خوشگوار زندگی بنا سکتے ہیں. اور لیکن اگر ہم نے صرف اپنے آپ کو اہمیت دی، اپنے آپ کو سمجھا اور دوسروں کا خیال نہیں کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اکیلا ہی ہمارے نصیب ہوتی ہے، ہمارا مقدر ہوتی ہے. تو اگر یہ لیسن ہم نے وہاں سے لرن کر لیا ہے تو آگے لے کے جب ہم چلیں گے تو میرے خیال میں کہ یہ جو دور ہمارا گزرا ہے پینڈیمک میں جس میں بہت سارے فیملی ایشوز ہوئے بھی ہیں، وہاں ہم نے بہت کچھ لرن کیا ہے کہ ایک بہترین اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرے لیے تو جو ہے یہ دونوں طرح سے جو ہے کہ جو پینڈیمک فیملی کو کس طریقے سے رن کرنا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی دے سکتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ جب ہم فیملی میں اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے، دوسروں کا کس طرح خیال رکھنا ہے، کس طرح دوسروں کو آگے لے کے چلنا ہے، تو وہ پھر ہماری کمیونٹی پر بھی جو ہے وہ اثر آتا ہے کیونکہ وہ صرف پھر ہماری فیملی تک محدود نہیں رہتا.
वो हमारी कम्युनिटी पर भी असरअंदाज होता है। जी वेल सर। जी जी सोबिया, तो क्वेश्चंस हैं आपके माइंड में या लोगों ने पूछे हैं? जी हाँ, अभी क्वेश्चंस आई कांट सी। अच्छा जी, ओके ठीक है जी, क्वेश्चंस बिल्कुल हैं मेरे माइंड में। अच्छा, जैसे आपने बताया कि असरअंदाज तो हुए, ऑब्वियसली आपने बताया हाउ द पेरेंटल रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, किस तरह से हुए। इनफैक्ट वायलेंस केसेस भी बहुत बड़े हैं। एक तो ये तो हम नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली वो फैमिली जहाँ जो एक आप कहना चाहिए फिजिकल अब्यूज़ जो है वो एक कॉमन है, तो उसमें लाइक ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए, क्योंकि ज़ाहिर है नेचुरली इट हैपन्स कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो वहाँ जो अगर आपकी फैमिली में फिजिकल अब्यूज़ प्रिवेल कर रहा है तो वो केसेस बढ़ जाते हैं। तो वायलेंस के भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। सो जी जी प्लीज। सॉरी डॉक्टर सोबिया, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ क्योंकि डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा है। जी डॉक्टर सोबिया का सवाल डॉक्टर इरफाना ये है, मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे ख्याल में कनेक्टिविटी का कोई इशू है कुछ। जी तो डॉक्टर सोबिया कंक्लूड कर दें, डॉक्टर इरफाना शाह को ने जो अभी बताया है, पॉइंट्स रेज किए हैं जो। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफाना फॉर। डॉक्टर सोबिया, आप मुझे सुन सकती हैं? जी आपको मैं सुन पा रही आपकी बात हो रही है। जी डॉक्टर इरफाना, मैं सुन पा रही हूँ आपको। हाँ, लेकिन आप प्लीज आप रिपीट करेंगे क्योंकि आपकी अच्छा, आवाज आपको मुझ तक पहुंची नहीं। डॉक्टर उज़मा की आवाज आ रही है आपको? हेलो डॉक्टर इरफाना, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अब हाँ अब आ रही है, अब बोले। जी जी डॉक्टर सोबिया ये पूछ रही थी कि जैसे जब केसेस बढ़े हैं तो लोग ज़ाहिर है लेस जो करीब है, यानी फिजिकल डिस्टेंस कम था, या कुछ लोग जो है बहुत छोटे घरों में रहते थे तो ज़्यादा करीब रहे हैं, और जिन घरों में वायलेंस पहले से ही प्रिवेल कर रहा था, तो उन सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि केसेस जो हैं ज़्यादा रिपोर्ट हुए हैं, बड़े हैं? क्योंकि मैंने देखा कि आप हेल्पलाइन के साथ भी जो है काम करती रही हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैंने अभी आपसे कहा ना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि जहाँ जो है हम एक दूसरे के इमोशंस का जो ख्याल नहीं रखते, जब हम एक जी आई थिंक डॉक्टर इरफाना का मुझे लग रहा है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफाना। मैं कंक्लूड कर देती हूँ द वे उन्होंने बताया कि किस तरह से जो है कोविड-19 ने फैमिली रिलेशनशिप्स को इफेक्ट किया, मैरिटल रिलेशनशिप है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, और किस तरह से साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में शी हैज़ हाईलाइटेड कि कौन कौन सी नीड्स हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती हैं, और किस तरह से वो कोविड की वजह से वो नीड्स इफेक्ट हुई एंड दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन आवर रिलेशनशिप्स। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर उज़मा अली से कि एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स जो है टू ऑल आवर स्पीकर्स फॉर टुडे, अगर आप प्लीज दे दीजिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक ज़हूर अहमद, जो कि प्रेसिडेंट है, फाउंडर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की, फाउंडर डायरेक्टर है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी बहरिया यूनिवर्सिटी, एंड फाउंडर ऑफ ट्रस्ट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी की, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सबको दी कि हम ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में जो है इंस्टीट्यूट जो है ये वेबिनार्स नेशनल जो है ऑर्गेनाइज कर सके, और उनकी इन्विटेशंस पे आज हम इकट्ठा कर पाए हैं पाकिस्तान के तमाम बड़े साइकोलॉजिस्ट को, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को। और आज के जो प्रेजेंटर्स हैं मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। डॉक्टर मोहम्मद इमरान यूसुफ, उन्होंने यहाँ पे बात की कि किस तरह से हमने मुकाबला किया और सीखा, लर्न किया कोविड से, हमने कैसे लर्न किया और क्या क्या हमारी लर्निंग रही भी। डॉक्टर आतिफ सईद ने फ्रंट जो वर्कर्स में हैं, डॉक्टर जो फ्रंट लाइन पे काम करते रहे, उनके हवाले से डॉक्टर आतिफ ने रोशनी डाली, बात की। फिर देन हमारे जो कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर माजिद ने बात की कि क्या क्या चैलेंजेस हमने फेस किया और आगे हम किस तरह से अपनी लाइफ को जो है हम अपॉर्चुनिटीज अवेल करके बेहतर बना सकते हैं। देन प्रोफेसर डॉक्टर इरफाना शाह ने बात की थी किस तरह से रिलेशनशिप्स जो हैं वो कोविड में इफेक्ट हुए, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स थे
اسپیشلی جو انہوں نے سیلف کمپیشن کی بات کی اور ٹالرنس کی بات کی اور کس طرح سے ہم اپنے کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپرچونیٹی بھی لیا اس کو کووڈ میں کہ ہم نے زیادہ ٹائم دیا اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو تاکہ ہم زیادہ قریب بھی ہو گئے اور کہیں کہیں ہم نے سیکھا بھی کہ کس طرح سے ہم دوسروں کو ٹائم دے کے ہم بہتر کر سکتے ہیں کس طرح سے ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں ہمارے اندر پیشنس بھی آئی ہم نے اسٹریس کو بھی مینیج کرنا سیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو آج کے ماڈریٹر ہیں ڈاکٹر صوبیہ افتاب اینڈ ڈاکٹر سلمان میں آپ کی بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام جو ہے آرگنائز کیا اور کنیکٹڈ رکھا پورے شو کو اینڈ تھینک یو آل آف یو اینڈ آلسو جو لسنر ابھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی جو آنے والے دنوں میں ہمیں سنیں گے اور دیکھیں گے آپ تمام کو بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ Thank you so much, Dr. Usman. Thank you so much, Dr. Usman, for your guidance. Thank you very much, madam, for inviting. It was very nice to have a part of this important program on COVID and related things. بہت بہت شکریہ Thank you, Dr. Atif. Thank you for being آپ us. کہنا چاہیں گے ہاں ڈاکٹر سلمان فارملی ہم نے اینڈ کر لیا آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آئی تھنک ڈاکٹر سلمان کے لیے مائک نہیں مائک ان کا آن ہے ان کا شاید کوئی کنیکٹیوٹی کا ایشو آ رہا ہے آپ نا کہ آج مائک بند ہے ان الیکٹریسٹی کا ہاں ڈاکٹر سلمان آپ کین کا یو ہیئر مائک اس بند چلیں اوکے ٹھیک ہے آئی تھنک ان کا انٹرنیٹ کا بھی ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر اچھا عاطف تھینک یو سو مچ صوبیہ Thank you very وقاص کا much. بھی بہت بہت شکریہ ہمارے آئی ٹی پرسن جو اویلیبل بھی ہوتے ہیں وہ شیئر بھی کرتے رہتے ہیں اور جنہوں نے فلائرس بھی بنائے اور ٹائم بھی سب کے ساتھ جو ہے ہمارے پروگرام کر دیا ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے پتہ ہے آپ لوگ ابھی آئی ٹی میں بیٹھے ہوئے تو تھینک یو آل آف یو جو ہماری پوری ٹیم ہے تھینک یو میم تھینک یو سو مچ اوکے اللہ حافظ Thank you, madam. ویلکم اللہ حافظ